Enabling Center. I am Dr. Maryam, Additional Director, SDGs Collaboration Center. We start it with the verses of Holy Quran, and I invite Mr. Anwar Kamal for Talawat. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Jazakallah. Digital economy. Digital economy refers to the use of information technology to create or enable markets or consumer goods and services. Infrastructure, e-commerce, e-business are the major component of the digital economy. In the process of digitalization, IT technology decreases the cost of storing, sharing, and analyzing data, and establishes a connection between customers and suppliers without the use of intermediaries and less effective human interactions. The economy is becoming more digitalized, which can add more firms in the foreign exchange market. Government can accurately integrate the GDP, tax data, and researchers can be better analyzing the economic value trends, and consumer can easily search their products with the lower prices. According to the latest Google Commission report, digital transformation in Pakistan can help reveal up 9.7 trillion rupees in annual economic value by 2030. It's all about 90% increase in the current GDP of country. Today in this seminar, luckily we have many competent and certified experts for exploring the digitalization of Pakistan economy, explore the challenges and opportunities there. I would like to invite Dr. Abid Rashid, Chairman Department of Economics. He has completed his PhD from the University of Uttara, Malaysia. He has published many research articles on the environmental issues in many reputed impact factor journals. Please welcome him for opening the seminar on the digitalization of Pakistan economy. Sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. जो मॉडर्न लाइफ है उसमें इंटरनेट अब एक बेसिक यूटिलिटी बन चुका है. बेसिक यूटिलिटी से मुराद यूटिलिटीज लाइफ की क्या है? शेल्टर, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और इसी तरह फूड. तो इंटरनेट इक्वली इम्पॉर्टेंट है लाइक दीज जो वेरिएबल है आपकी लाइफ की, ठीक है. जो दुनिया वर्ल्ड अराउंड द ग्लोब बहुत से कंट्री इस पोटेंशियल से अपनी इनकम को, अपनी आमदनी को मैनी टाइम इंक्रीज़ कर चुकी है. रिसेंटली इंडिया की ग्रोथ की बहुत मिसाल दी जाती है. डिफरेंट स्टडी हुई इंडिया की जो रिसेंट ग्रोथ है 11 से 12% एनुअल आ रही है. इसके पीछे फैक्टर क्या है? तो बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो इंडिया की डिजिटलाइजेशन ड्राइव है जो बीजेपी गवर्नमेंट ने की, ठीक है. उससे फिनटेक इम्प्रूव हुआ. और आपकी लाइफ में देखें जब आप आईटी का यूज़ करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो एज ए स्टूडेंट आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एज ए टीचर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एज ए डॉक्टर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, एज ए लॉयर आपकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है. और ये डिफरेंट प्रोजेक्शन, डिफरेंट स्टडीज़ आप पढ़ते हैं. पाकिस्तान अगर ई एग्रीकल्चर पे चला जाए कितना एग्रीकल्चर की पैदावार बढ़ सकती है. हम ई मेडिकल पे चले जाएँ कितनी मेडिकल की आउटपुट बढ़ सकती है. अगर हम ई एजुकेशन पे चले जाएँ तो कितनी हमारा एजुकेशन आउटपुट मैक्सिमम हो सकती है विद सेम इनपुट, सेम एफर्ट से. तो इकॉनमी रिजल्ट है, आउटपुट है, सो मैनी फैक्टर्स. जितने भी नामों से हम कंसर्न रहते हैं कि पाकिस्तान क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, इसमें सबसे जो मेन ड्राइवर है वो डिजिटलाइजेशन है, जिसमें हम बाकी दुनिया को कैच नहीं कर सकते. जिस तरह बाकी दुनिया आगे बढ़ रही है तो क्यों नहीं बढ़ सका, क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्या थे, चैलेंज क्या थे. इन दिस रिगार्ड मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ डॉक्टर मरियम को और STG सेंटर को, पाकिस्तान लेबलिंग सेंटर को, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलके इस अहम इशू को हाईलाइट कर रहे हैं.
کہ یہ جو اتنا اہم پوٹینشیل ہے ہم کیوں اس کو ریٹ نہیں کر سکے, کیوں اس کو ہم پوری طرح یوٹیلائز نہیں کر سکے. آئی ہوپ آپ سب لوگ اس سیمینار سے بینیفٹ ہوں گے, جو ریکمنڈیشن ہوگی ہمارے نالج کو ایڈ کریں گی اور ہم پالیسی جو ادارے کنسرن ہے وہ سیٹ کر سکیں گے. تھینک یو ویری مچ اینڈ آئی ہوپ اے ویری گڈ ویری لرن سیشن ود فار یو اینڈ فار می. Thank you so much. I would like to introduce Mr. Muhammad Usman Arshad Khan, entrepreneur, management consultant, business trainer, digital storyteller, startup growth professional who has driven growth to 100 plus startups in past 6 years. World Bank certified trainer for women and youth entrepreneurship, only certified mentor, Cherry Blair Foundation from Pakistan, a total of 19 years of corporate experience in 5 different continents. MBA from Case Business School, UK, certified digital transformation professional from Singapore, certified business storyteller from the City University of London, currently heading marketing strategy for Starwall, certified marketing professional. I would like to invite Mr. Muhammad Usman Arshad Khan to share how can we connect with the digitalization world. Please. اچھا جی, السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تھینک یو ڈاکٹر مریم, آپ نے بڑا ڈیٹیل سا تعارف کرایا. یہ ملٹیپل, میں ہر جگہ پہ یہ بولتا ہوں کہ میں ملٹیپل ٹوپیاں پہنتا ہوں, کبھی ایک اتار کے دوسری پہن لیتا ہوں, پھر دوسری اتار کے تیسری پہن لیتا ہوں, بٹ ان میں سے میری جو فیوریٹ ٹوپی ہے وہ ایک انٹرپرینیور کی ٹوپی ہے. مائی سیلف این انٹرپرینیور, اینڈ دا بیسٹ بٹ اباؤٹ دس از کہ میری جو انٹرپرینیوریل جرنی ہے اس میں سے سب سے زیادہ جو میں نے کام کیا ہے وہ ڈیجیٹل اکانومی پہ ہی کیا ہے. 8 اسٹارٹ اپس جو میرے ذاتی ہیں ان میں سے 6 of them relate to e-commerce, which is directly part of the digital economy in Pakistan and the UAE. So it's a pleasure. اور سب سے ایک اور بہت اچھا جو میرا انٹروڈکشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایم سن آف دا سوائل, آئی ایم فرام بھاگلپور. تو یہ میرے لیے ایک اور بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ جب میں موقع ملتا ہے. جب آپ ڈیجیٹل اکانومی, تو میں بہت ساری باتیں آپ کو کہوں گا, پر وہ میرے ذاتی ایکسپیرینسز ہوں گے کیونکہ میں نے خود ای کامرس وینچرز لانچ کیے ہوئے ہیں. اسٹارٹ اپس کا انہوں نے آپ کو بتایا کہ اسٹارٹ اپس کو میں نے 2017 سے لے کے ابھی تک تقریباً کچھ 100 کے قریب اسٹارٹ اپس ایسے ہیں جن کو میں گروتھ دے چکا ہوں پاکستان اور یو اے ای کے اندر. اینڈ اباؤٹ 12 or 13 of them have been valued at about $800 to $900 million in about 6 years. So, digital economy کے بارے میں اپنے ذاتی ایکسپیرینسز بھی شیئر کروں گا اور اس پلیٹ فارم کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. I think ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے بولا کہ انٹرنیٹ ہیز بیکم اے یوٹیلیٹی, آئی تھنک اسی یوٹیلیٹی کے اندر ایک انٹرنیٹ کا ہی ایک آگے سے ایک اور ایڈیشن ٹو انٹرنیٹ ہے, اینڈ دیٹ از سوشل میڈیا. ہماری ڈیجیٹل آف اکانومی یا کس پوری دنیا کی ڈیجیٹلائزیشن آف اکانومی سوشل میڈیا کے بغیر انکمپلیٹ ہے, اور اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. بٹ ایک اور جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہماری انٹریکشنز کو بہتر بنا دیا ہے. آج بزنسز کو یہ اپرچونیٹی مل گئی ہے کہ وہ سوشل میڈیا کو یوٹیلائز کر کے اپنے کسٹمرز کے ساتھ, دوسرے بزنسز کے ساتھ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اسی چیز کو میں جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ لوگوں سے ایک ٹیسٹ کروں گا. سو سچا سا جواب دینا ہے, جھوٹا نہیں دینا. سادہ لفظوں کے 3 سوال ہیں آپ سے. آر یو آن سوشل میڈیا؟ Who is not on social media? Anybody who is not on social media? Okay, that's good. So last session میرا حیدرآباد میں ہوا تھا لاسٹ ویک میں, تو جب میں نے وہاں پر یہ سوال پوچھا تو وہاں پر 2 لوگوں نے ایکچولی ہاتھ کھڑا کیا, we are not on any social media, so I was surprised.
but I'm glad यहाँ पे everyone is on social media. Are you addicted to social media? Yes. Who says no? Okay. चले हम इस चीज को एक टेस्ट कर लेते हैं. Let's take a very small test. हम एक टेस्ट करते हैं कि हम एडिक्टेड हैं सोशल मीडिया से या नहीं है. 3 सवाल हैं. 3 सवालों के बाद हम देख लेंगे हम कहाँ पर खड़े हैं. So my first question in the test is, आप जब सुबह उठते हैं सबसे पहला काम आप क्या करते हैं? आपको मैं 4 चॉइसेस दूंगा. आप अपना फोन देखते हैं नोटिफिकेशंस के लिए, आप अपनी डेली मॉर्निंग रूटीन देख करते हैं, यानी दांत ब्रश किए, नाश्ता किया के बाद नोटिफिकेशंस देखते हैं, नाश्ता करते हैं, या घर बिस्तर से बाहर ही नहीं निकलते जब तक जरूरत ना हो. Who says A? Okay, and who says B? Oh, there are 2, 3 B's. And who says C? Sir, C? Okay, C? Okay, and D? Okay. So most said A, कि जब जैसे ही हम उठते हैं हम सब पहले अपना फोन उठा के उसके ऊपर नोटिफिकेशन चेक करते हैं क्या हुआ जब तक हम सो रहे थे. क्वेश्चन नंबर 2, हम सोशल मीडिया को कितना ऑफन देखते हैं दिन में? A is all the time, B is when I'm not doing anything, C is once a day, D is I don't have social media. So who says A? शर्मा रहे हैं लोग. Okay, who says B? By the way, WhatsApp is part of social media. So आप बताएं कौन A कहेगा? And okay, so we have B कुछ लोगों ने ज़्यादा कहा but A भी कहा, so A और B के बीच में ज़्यादा responses हैं. Number 3, ये सवाल important है और मैं यूथ क्योंकि काफी बैठी हुई है उनसे ज़्यादा relevant भी है इसलिए उनसे ही पूछूंगा. जब आपको ये नजर आता है कि किसी और के इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे आपसे ज्यादा लाइक्स हैं, तो आपके ज़हन में पहला सवाल क्या आता है? ओ माय गॉड, हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? आई एम सो jealous. I wish I could be as popular as them. This is A. B, wow, this person must be really popular. C, cool, I guess. And 4, is 10 likes considered a lot? So who thinks A? I think like A. Who thinks like B? C? D? Okay. So, and the last question is again, life without social media would be what? Number 1, boring. Number 2, dramatically different with less communication with friends. C, sort of weird, but I could survive. D, would make no difference to me. Who thinks A? Who thinks B? Okay. Who thinks C? D? Okay. So, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ यूथ के साथ बात करते हुए कि I am probably from the generation जिसने बगैर इंटरनेट की दुनिया देखी हुई है. जो यहाँ पे यूथ बैठी हुई है आप लोगों ने नहीं देखी हुई, इसलिए हम लोगों ने आपको कन्वीनियंटली जेन जी का नाम दे दिया है. हम आपको जेन जी कहते हैं. हम आपको अपनी जनरेशन से ही आपको अलग कर दिए क्योंकि हमने वो वर्ल्ड देखी हुई है जिसमें इंटरनेट नहीं था और अब हम वो दुनिया भी देख रहे हैं आपकी वाली जहाँ पर इंटरनेट मौजूद है. ये जो टेस्ट था इसका मकसद क्या था कि अगर ज्यादातर लोगों ने ए और बी में आंसर किया है, दिस मींस दैट वी आर ऑल एडिक्टेड टू सोशल मीडिया. और ये अच्छा है या बुरा है, इसका अफेक्ट सोसाइटी के ऊपर क्या हो रहा है? क्या हमारी सोसाइटी पोलराइज हो रही है, नहीं हो रही? क्या हम दो एक्सट्रीम्स के ऊपर जाना शुरू हो गए हैं? क्या हमारी सोसाइटी नेगेटिव होना शुरू हो गई है? क्या हम नेगेटिवली सोचना शुरू हो गए हैं? क्या हमारी सोसाइटी में टॉक्सिसिटी ज़्यादा बढ़ चुकी है? और क्या हमारी टॉलरेंस लेवल कम हो चुका है या ज़्यादा हो चुका है? आप में से कौन समझते हैं कि इन चारों सवालों का जवाब यस है? मैं दोबारा से सवाल रिपीट करता हूँ. सोशल मीडिया की एडिक्शन की वजह से हमारी सोसाइटी में पोलराइजेशन बढ़ी है या कम हुई है?
کیا ہماری سوسائٹی نیگیٹو ہوئی ہے؟ کیا ہماری سوسائٹی میں ٹاکسسٹی بڑھ چکی ہے؟ اور کیا ہم لیس ٹالرنٹ ہو چکے ہیں؟ So the answer is yes. اور آپ میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں ایسا نہیں ہے، I mean ہمارا فیوریٹ سبجیکٹ، ہم سیاست سے بات کرنا شروع کرتے ہیں تو، اور میرے اور آپ کے ویوز ڈفرینٹ ہو تو 1 منٹ میں نہیں لگاؤں گا، آپ نہیں لگائیں گے، یا آپ مجھے پٹواری کہیں گے، یا میں آپ کو یوتھیا کہوں گا، سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ایگزامپلس ہیں ہمارے لیس ٹالرنٹ ہونے کی، اور ہم دوسرے کے جو بلیف ہے یا دوسرے کی جو بات ہے اس کو سننے کو تیار نہیں ہے. میں ہوں تو اسلام آباد سے، لیکن میری جو جمپ پل ہے وہ اسلام آباد میں ہوئی تھی، ہوں تو بھاول پور سے، جمپ پل اسلام آباد میں ہوئی تھی. تو مجھے بھی یہ برگر بچے کا خطاب کئی دفعہ ملا ہوا ہے. سو یو نو ہمارے پاس بہت ساری ایکسٹریمز ہیں، ہم سوسائٹی کو بالکل ڈفرینٹ وے میں دیکھتے ہیں، us versus them، کہ میں ایسا تو دوسرا ایسا. ہم کسی کے کپڑوں کو دیکھ کے اس کو جج کر لیتے ہیں کہ یہ جی بندہ کیسا ہے، یہ سمپل ہے، یہ ماڈرن ہے، یہ دیسی ہے، یا کیا ہے. اینڈ بلیو اٹ اور ناٹ، یہی سوشل میڈیا کے مسائل ہیں. اب ایک اور چیز، آپ میں سے کون اس خاتون کو جانتا ہے؟ کون نہیں جانتا؟ اچھا 2 لوگ ہیں، 2 لوگ نہیں جانتے. اوکے سو سر، اس کا نام، اس خاتون کا نام عائشہ ہے، اور اس نے ایک پرانا انڈین سانگ تھا جس لتا کا، جس کے اوپر اس نے ڈانس کیا ٹاپ پہ، اوور نائٹ پاپولیرٹی ملی اس کو، اور ایک رات کے اندر اس کو کوئی پتہ نہیں کتنے ملین سے اوپر کے فالوورز مل گئے. یعنی ہم نے ہی اس کو پاپولر کیا، ان ادر ورڈ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں. بٹ اس سے اگلے دن کیا ہوا کہ میں نے اس کی نا وہی والی فیڈ نکالی اور میں نے اس کے کامنٹس پڑھنا شروع کیے فیڈ کے اوپر. تو اب کامنٹس مجھے کچھ اس طرح کے نظر آ رہے تھے. پہلے کسی نے لکھا یہ تو یو فون والے ایڈ تیری مہربانی جیسی نکلی، کسی نے کچھ اور لکھا، کسی نے کچھ اور لکھا، بیسکلی آل نیگیٹو کامنٹس. سو یہ جو ہماری نیگیٹیوٹی ہے، ہم ایک ہی منٹ میں کسی کو ہیرو بناتے ہیں اور اسی منٹ کے اندر جا کر اس کو زیرو بناتے ہیں. اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد وہ جو کانٹینٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ اس پرٹیکولر انفلوئنسر سے جڑے ہوتے ہیں، آپ اس کو بھول جاتے ہیں اور آپ اس کے نیگیٹو کامنٹس کے اوپر زور دینا شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی دفعہ ایسے ہوا ہے کہ آپ پوسٹ سے زیادہ انٹرسٹڈ یہ ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر کامنٹ کسی نے کیا کیا ہوا ہے، رائٹ؟ سو یہیں پر ہی آ کے یہ جو میرا پلیٹ فارم ہے، اور میں اس لیے یہ بات بہت اوپنلی کہتا ہوں کیونکہ میں تقریباً 20 سال میں مارکیٹر ہوں بائی پروفیشن. میرے مجھے آتی ہی صرف مارکیٹنگ ہے، میں چیزیں بیچ سکتا ہوں. That's all that I do. میں کوکا کولا کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں، ان کو بھی بیچنے میں مدد کرتا ہوں. ایل جی کے ساتھ بھی کام کرتا ہوں، ان کو بیچنے میں مدد کرتا ہوں. اور ہم جب بھی بیچتے ہیں، بلیو می، ہم نیگیٹیوٹی کو ہی بیچتے ہیں. سر نام نہیں دیتا برانڈ کا، اے کا ٹائر کی گریپ اچھی تو اس کا خریدو کیونکہ بی کی بری. اے کا جوتا اچھا، بی کا جوتا برا. اے کا لون کا جوڑا اچھا، بی کا لون کا جوڑا برا. جب ہم اس طرح سے کر کے بیچتے ہیں وہ بک جاتی ہے، چیزیں سینسیشنلائز ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی فوراً سیل ہوتی ہے، اور وہاں پر ہمیں بیچنے میں آسانی مل جاتی ہے. اٹس ویری سمپل. سو ایز اے مارکیٹر آپ کسی بھی اشتہار کو اٹھا کر دیکھ لیں، یہ آئیکونک بڑے انسپریشنل برانڈز ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. بٹ جنرلی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کانسیپٹ یہی ہے، ایک کو نیچا کرو دوسرے کو اونچا کرو، جس کو اونچا کرو گے نیچے کے مقابلے میں وہ بک جائے گی. یہ ساری جو تمہید میں بانٹ رہا ہوں کیونکہ میری جب لاسٹ 2 ویکس پہلے ڈاکٹر مریم سے ملاقات ہوئی تھی اور ہم نے ایس ڈی جیز کو ڈسکس کیا تھا، تو ایس ڈی جیز کا جو ایجنڈا ہے وہ میرے دل کے بہت قریب ہے. میں نے آپ کو بھی یہ بات بتائی تھی کہ یہاں پر جو انکلوسیوٹی ہے، انکلوسیو بزنسز کا کانسیپٹ ہے، ویمن اونڈ انٹرپرائز کا کانسیپٹ ہے، مینٹل ہیلتھ کا کانسیپٹ ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ میرے اس پروڈکٹ سے ڈائریکٹلی ریلیٹ کرتی ہیں، جو کہ میں آپ کو بتا کر پھر اس کو ڈیجیٹل اکانومی کے ساتھ ریلیٹ کروں گا. اور جس پروڈکٹ کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں اس کا نام ہے اسٹار بال. اسٹار بال ہے کیا؟ اسٹار بال از اے نیو سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو کہ آج سے 20 دن پہلے لانچ ہوا ہے. بٹ اسٹار بال کا کام کیا ہے؟ اسٹار بال کا کام یہ ہے کہ یہ صرف 4 ایریاز کے اوپر فوکس کرتا ہے: شیئر انسپریشن، اسپریڈ ہیپینس، پروموٹ پازیٹیوٹی، امبریس ٹالرنس. آپ فیس بک بھی یوز کرتے ہیں، آپ انسٹاگرام بھی یوز کرتے ہیں، آپ سب یوز کرتے ہیں. ہم اس پہ اور ہم مانتے ہیں کہ اس پہ نیگیٹیوٹی ہے.
تو کیوں نہ کوئی ایسا پلیٹ فارم لیا جائے بزنسز کے لیے بھی, انڈیویجولس کے لیے بھی, جو کہ پازیٹیوٹی کو پروموٹ کر سکے, جو کہ انسپریشن کو پروموٹ کر سکے. یہ ہماری نیگیٹیوٹی کی وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا ایک وہ اس حد تک ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے کہ اگر ہمارے ایگزامز میں اچھے مارکس نہیں آتے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے محنت نہیں کی تو ہمارے ایگزامز اچھے نہیں آئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیچر نے اچھے مارکس نہیں دیے, ویری گڈ میم, رائٹ. اینڈ سو ہم کسی بھی چیز کو, ہمارے ایوری ڈے جیسچرز ہوتے ہیں, جو لوگ ہمارے گھر میں کام کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے, ہمارا چوکیدار ہوتا ہے, وہ ڈیلی ہمیں کوئی نہ کوئی سروس دے رہے ہیں. یہ ہمارے ایوری ڈے ہیروز ہیں. وہ ڈاکٹر, وہ نرس جو کہ آپ کو ٹیکا لگاتی ہے یا آپ کا خیال رکھتی ہے, وہ بھی ریکگنیشن کی مستحق ہے. تو اسٹار وال کا بیسک کانسیپٹ جو ہے وہ یہی ہے, اور یہ جو بیسک ریکگنیشن کا کلچر ہے, یہی ماڈرن ڈیجیٹل اکانومیز کی بنیاد ہے. ماڈرن ڈیجیٹل اکانومیز جو ہیں وہ چل ہی نہیں سکتی اگر آپ اس کے اندر ریکگنیشن کے کلچر کو بلڈ نہیں کر لیتے. ایک ماڈرن بزنسز نے کس کس کو ریکگنائز کرنا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے ایک بزنس کو کس کو ریکگنائز کرنا چاہیے؟ Anybody? Who should a business recognize? ایک بزنسز کے ساتھ کون لوگ جڑے ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے انہوں نے بولا ورک فورس اور امپلائیز, پھر کسی نے بولا کسٹمرز, آپ نے سے کیا بولا؟ اونرز, اوکے اوکے, سیلرز, وینڈرز, اس کو جو سپلائرز ہوتے ہیں, یہ سب لوگ جو بھی اس کے ساتھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. آج کل جو ڈیجیٹل اکانومی ہے نا وہ اس طرح سے نہیں چلتی کہ میرا موبائل خرید لو یا میرے لون کا جوڑا خرید لو, اس کی کوالٹی دوسرے سے اچھی ہے. کیوں ایسے نہیں بکتی؟ کیونکہ کسٹمر کے پاس چوائسز ہیں. آپ کو جیسے ہی انسٹاگرام پہ ایک کا ایڈ نظر آئے گا, آپ ویسے ہی دوسرے اس کے کمپیٹر کو سرچ کریں گے, دونوں نے یہی لکھا ہوگا میری کوالٹی اچھی, میری کوالٹی اچھی. کوئی یہ تو نہیں کہے گا میری کوالٹی بری. ایسے ہی ہے نا جی. تو سوال میرا یہ ہے مارکیٹر ہونے کے ناطے کہ ثنا سفیناز کا لون کا جوڑا 12,000 کا کیوں بکتا ہے اور ایک عام جوڑا جو ہے لون کا ہی وہ 2,000 کا کیوں بکتا ہے؟ اوکے اوکے, کوئی اور چیز بتائیں. یہ ایک ورڈ کسی نے کیوں سے یوز کیا جو مجھے بہت نفرت ہے, اس لفظ سے, میں مارکیٹر ہوں, بہت نفرت ہے مجھے, سوری. آپ میں سے کون لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ثنا سفیناز کا لون جو ہے وہ بیسٹ کوالٹی ہو سکتا, بن نہیں سکتا؟ ایسا بالکل بھی نہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. کیونکہ جہاں پر آپ نے برانڈ کی بات کی, یس آئی ایگری. سو برانڈ جو ہے وہ کوالٹی نہیں ہے, برانڈ از جسٹ پوزیشننگ جو آپ نے کسی بھی پروڈکٹ کو اپنے ذہن میں دی ہوئی ہے. دیٹس اٹ. وہ پوزیشننگ ہے. میرے لیے ہونڈا بہت ہی تھکی ہوئی برانڈ ہو سکتا ہے, کسی کے لیے وہ بہت ہی اچھا ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے مجھے ہونڈا اچھی نہیں لگتی, مجھے مرسیڈیز اچھی لگتی ہے, میرے لیے ہونڈا اچھا, مرسیڈیز اچھا برانڈ ہو جائے گا. سو پوائنٹ میرا صرف یہ ہے کہ جو ماڈرن ڈیجیٹل اکانومیز ہیں وہ جس ڈائریکشن کے اوپر چل رہی ہیں وہ ڈائریکشن ہے جو کہ بات آ رہی ہے ریکگنیشن کی. کسٹمر کہتا ہے بھائی میں تم سے خریدوں کیوں؟ تم اگر کہتے ہو میرا پروڈکٹ سب سے اچھا ہے تو تمہارا کمپیٹیٹر بھی یہی کہتا ہے, میں تم سے کیوں خریدوں. اسی لیے ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں اس کی بہت ہر جگہ ایگزامپل بھی دیتا ہوں, آپ لوگوں کو بھی دوں گا. انسپریشن کی بات کرتے ہیں, کوکا کولا کیا بیچتا ہے جی؟ ڈرنک, رائٹ. سو پروڈکٹ کیا ہے کوکا کولا کا؟ ایک جو پروڈکٹ کالے رنگ کی بوتل میں وہ بیچتا ہے, اس میں وہ پروڈکٹ کیا ہے؟ اوکے, میں اس کو ہم توڑتے ہیں اس پروڈکٹ کو ذرا. ایک شیشے کی بوتل, اس کے اندر پانی, اس کے اندر 10 چمچ چینی, اس کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس, اور ایک کالے رنگ کا ایک لیکوڈ جس کو وہ کہتے ہیں ہمارا سیکرٹ فارمولا ہے. یہی بیچتا ہے جی کوکا کولا. اب اگر آپ کل کوکا کولا کا ایڈ دیکھیں ٹی وی پہ جس پہ کوکا کولا یہ کہے کہ ہماری بوتل کے اندر جو پانی استعمال ہوتا ہے وہ گلگت کے خالص چشموں سے لایا جاتا ہے, تو کیسا لگے گا؟ یا کوکا کولا کہے کہ ہمارا جو چینی ہم استعمال کرتے ہیں وہ آرگینک گنوں سے بنائی جاتی ہے,
या वो ये कहे कि हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत खालिस होती है। कभी कोका कोला से आपने ये सुना? कोका कोला क्या कहते हैं अपने ऐड में? ऐड के एंड में क्या कहता है? वन लाइन क्या होती है 2 वर्ड्स की? सॉरी, खुशी, यस, शेयरिंग हैप्पीनेस। बेच वो क्या रहा है? आपको कह रहा है शेयरिंग हैप्पीनेस। क्यों? क्योंकि वो शेयरिंग हैप्पीनेस से आप रिलेट कर सकते हैं, शेयरिंग हैप्पीनेस का वर्ड से आपको इंस्पायर कर सकता है। जितने भी मॉडर्न ब्रांड जो कि डिजिटल इकोनॉमी पर बिलीव करते हैं, they have started thinking on these lines कि अब हमें इंस्पिरेशन के ऊपर जाना है, हमने अपने कस्टमर को इंस्पायर करना है। कस्टमर के साथ हर वक्त प्रोडक्ट की क्वालिटी पे आप बात नहीं कर सकते, और ये चीज हमारे ज़हनों में कितनी रच बस गई है। हम उसको टॉलरेंस के बारे में बताते हैं। स्टार वॉर का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल मोटो क्या है? इस पे ट्रॉलिंग की इजाजत नहीं। कुछ भी डाल दो, ट्रॉलिंग करोगे, वो ट्रॉलर जो होगा वो बैन होएगा, वो रिमूव हो जाएगा। आपके अपने हाथ के अंदर ये पावर है, ठीक है। और इसी के एंड में 5-1 मिनट तक मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्टेस्ट बताऊंगा जिसे जो यूथ बैठी हुई है वो आज के दिन से कंटेंट की मोनेटाइजेशन शुरू कर, आज के दिन से। जहां टिकटॉक और यूट्यूब के लिए एड़ियां रगड़ते हैं मोनेटाइजेशन पे आने के लिए और नहीं आ पाते, यहाँ पर आप आज से शुरू कर सकते हैं। सो एंड देन दे डोंट सेल पर्सनल डेटा एज वेल, सो आपका डेटा भी सिक्योर होता है। इसमें मैं इसलिए भी आऊंगा, आप लोग सारे जानते हैं कि प्रोफाइल्स कैसे बनते हैं। यू कैन मेक योर प्रोफाइल्स डाउनलोड करके, जैसे आप इंस्टाग्राम पे स्टोरी को लव करते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं, उस पर कॉमेंट्स के डिस्कशन कर सकते हैं। कुछ ऐसी स्टोरीज होती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं, लेकिन वो हम अपने नाम से नहीं बताना चाहते दुनिया को। जहां पर हम आपको ऑप्शन देते हैं आप एनोनिमसली शेयर कर लें, शेयर जरूर करें, कोई भी पॉजिटिव चीज शेयर जरूर करें। आप लिख नहीं सकते, आपको लगता है कि नहीं यार हमारे पास टाइपिंग की नहीं लिख सकते, आप ऑडियो स्टोरीज व्हाट्सएप पे आप वॉइस नोट रिकॉर्ड करके भेजते हैं, आप यहाँ पर ऑडियो स्टोरी डाल सकते हैं, ठीक है। आप अपने हैशटैग्स क्रिएट कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इससे पहले कि मैं इनकी बात करूं, एक चीज जो मैं डिजिटल इकोनॉमी में और एसडीजीज के हवाले से जरूर बोलूंगा। So as Dr. Maryam also said that I've worked in 5 different continents. मैंने स्टार्टअप्स को स्केल देकर, और ये जब मैं कामयाब जवान मरकज के अंदर एंटर हुआ मुझे बहुत खुशी। उसकी वजह ये है कि कामयाब जवान प्रोग्राम के जो 27,000 के करीब बेनिफिशरीज थे, उनको मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाई थी। So I am the trainer for 27,000 कामयाब जवान बेनिफिशरीज, ठीक है। और मैंने उन सब के साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था, मैंने उनको सबको यही बात की थी कि अब चीजें बनाना शायद उतना मुश्किल नहीं जितना बेचना है, क्योंकि जिस दिन आप आकर ये कहेंगे कि मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, उससे अगले दिन एक बंदा और खड़ा होएगा। जिस दिन आप ये कहेंगे मेरा प्रोडक्ट सबसे अच्छा सबसे सस्ता है, उससे अगले दिन एक और प्रोडक्ट खड़ा होएगा, वो कहेगा नहीं यार ये तो बहुत महंगा, मेरा प्रोडक्ट से भी सस्ता है। और अगर आपने ऐसा होते हुए अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो पाकिस्तान का टेलीकॉम सेक्टर आपकी आंखों के सामने, ठीक है। सबसे लोएस्ट जो रेवेन्यू है पर मोबाइल फोन इन द वर्ल्ड वो पाकिस्तान का इस वक्त टेलीकॉम है। आप खुद देखें, आप 1200 रुपए में कितने 50 GB डेटा, तो 5000 फ्री मिनट्स, तो आप कंपनीज का हाल देख लें इस वक्त उनका क्या हाल है। टेलीनॉर बिक चुकी है, PTCL ने उसको वैसे ही बाय आउट कर दिया है। यूफोन इज ऑल्सो अगर PTCL का उसको सपोर्ट ना हो या इतिसलात की ना हो, वो भी डामाडोल है। सिवाय जैज के देयर इज नॉट अ सिंगल कंपनी इन टेलीकॉम सेक्टर ऑफ पाकिस्तान जो कि इस वक्त स्टेबल है, और उसका नुकसान यही है कि कंपटीशन की वजह से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि आजकल की डिजिटल इकोनॉमी के अंदर क्वालिटी के नाम पर कि मेरी क्वालिटी सबसे अच्छी, उसकी क्वालिटी बुरी, मेरी प्राइस सबसे अच्छी, उसकी प्राइस बुरी, इस चीज के ऊपर आप प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। आप बेच सकते हैं अगर आप एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करें अपने कस्टमर के साथ। अगर कस्टमर आपकी स्टोरी को बाय करता है, कस्टमर कहता है हाँ मैं इसका कस्टमर इसलिए बनूंगा क्योंकि मुझे जो इसका पैगाम है वो मेरे दिल के करीब है। जब उसका पैगाम उसके दिल के करीब होगा तभी वो आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। मैं आपको अपनी मैं हर जगह ये एग्जांपल देता हूँ। मेरी जो माशाल्लाह सबसे बड़ी बेटी है वो 14 साल की है। एक मेरा जो स्टार्टअप है वो नेचुरल और ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स का है, स्किन केयर प्रोडक्ट्स का।
تقریباً ہمیں 8 سال ہو گئے. 2016 میں ہم نے شروع کیا تھا. ایک دفعہ بیسٹ برانڈ کا ایوارڈ ملا تھا 2019 میں, ایک دفعہ ایک اور ایوارڈ بھی ملا تھا, اور آج میری بیٹی 14 سال کی ہوئی تو وہ میری ہی ای کامرس برانڈ ہے, وہ اس کی ویب سائٹ کے اوپر گئی, اس نے کوئی فیس واش اپنے لیے آرڈر کرنا تھا میرے برانڈ سے, اور اس نے کر کہا, یہ 14 سال کی میری بیٹی مجھے کہہ رہی ہے کہ بابا میں آپ کے برانڈ سے بائی نہیں کروں. میں نے کہا بیٹی کیوں نہیں کرو گی آپ؟ اس نے کہا اس لیے نہیں کروں گی کیونکہ آپ کا ایک پروڈکٹ میں نے پڑھا ہے جس کا نام ہے اسکن وائٹنگ کریم. واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ اسکن وائٹنگ؟ ڈز اٹ ریئلی میٹر کہ میری اسکن کیسی ہے؟ یہ ہے آپ کا ماڈرن کسٹمر. بیچ آپ اس کو کیا رہے ہیں؟ میری کوالٹی بڑی, میری کوالٹی اچھی, اور یہ نہیں کہ یہ کسٹمرز کے لیے مصیبت ہے, یہ ورک فورس کے لیے اتنی بڑی ٹینشن ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, ہماری آرگنائزیشنز کے لیے ہائرنگ ہیز بیکم اے چیلنج, بیکاز میری جو جنریشن تھی ہم پورا سال کام کر لیتے تھے سال کے اینڈ میں امپلائی آف دا ایئر ایوارڈ لینے کے لیے. آج کی جین زی, جو میں نے نیسلے میں فرسٹ انٹرنشپ کی تھی, ایم بی اے میں میرا گولڈ میڈل ہے بائی دا وے, نیسلے کی فرسٹ انٹرنشپ کی 40 دن کی انٹرنشپ تھی جس میں میں اپنے مینیجر کو صرف کافی بنا کر دیتا رہا. نو پرابلم, میں چاہتا سارے سیٹل ہو جائیں تو پھر میں بولوں. سو میں آپ کو بتا تھا میری جو فرسٹ انٹرنشپ تھی وہ نیسلے کے اندر تھی. میں 40 دن کی انٹرنشپ تھی, میں نے 40 دن میں صرف میں مینیجر کو کافی بنا کے دی ہے یا اس کی پیجز کی فوٹو کاپی کرائی ہے. آج کل کی جو جنریشن ہے, جو یہ ڈیجیٹل جنریشن ہے, اس کو تو آپ کہیں کہ وہ یہ کام کر کے دکھائے. میں پورا سال کام کرتا تھا کہ سال کے اینڈ میں مجھے امپلائی آف دا ایئر کا ایوارڈ مل سکتا ہے. آج کل کی جو جین زی ہے وہ یہاں سے وہاں تک بھی جائے گی تو ان کو ریکگنیشن چاہیے, اس کو کندھے کے اوپر تھاپی چاہیے. آپ اپنے گھر میں چھوٹے بچوں سے دیکھیں, ان کا ریزلٹ اچھا آتا ہے, وہ امیڈیٹلی آپ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ مجھے اچھی چیز. سو ڈیجیٹل اکانومیز کے چیلنجز جہاں پر انفراسٹرکچر کے مجھ سے بہت زیادہ ایبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں تو بیچنے والا ہوں, میں تو مارکیٹر ہوں, مجھے تو کوئی اور کام نہیں آتا, میں صرف بیچنا آتا ہے. اسے بہت بڑے چیلنجز کسٹمر کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے, کسٹمر کو سمجھنا ہے کہ کسٹمر آپ سے چاہتا کیا ہے. میرا برانڈ جو جس کو بیسٹ برانڈ کا ایوارڈ مل گیا تھا, میری بیٹی جو 14 سال کی ہوئی ہے اسے 0 کر دیا صرف اس وجہ سے کہ میں اسکن وائٹنگ کریم بیچ رہا ہوں. کیونکہ آج کل کی وہ جنریشن اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ گورا رنگ کا مطلب ہے خوبصورتی. میری جنریشن ایکسیپٹ کرتی تھی. کسٹمر ہیز چینج, کسٹمر ہیز ایوالوڈ. This is the power of digitalization. ٹھیک ہے, اینڈ میں آپ کو میں نے بتایا تھا کچھ کمپٹیشنز آپ کے لیے تاکہ آپ بھی اسٹار بال سے کمائیں اور اچھی طرح سے کمائیں, مونیٹائز کریں, امیڈیٹلی کریں. سو اگین دس از آل اباؤٹ اسٹوریز. پہلی اسٹوری از #this inspired me. Anything that inspires you. آپ کے کسی ٹیچر کا اچھا جملہ, اور میں آپ کو بتاؤں انسپریشن کتنی پاورفل چیز ہے. 2 ویکس پہلے میں آپ کی ہی یونیورسٹی میں آیا. I was meeting the chairperson of the botany department, Dr. Naz. میں ان کے ساتھ بات ہوئی تو انہوں نے اتنی خوبصورت اگزامپل دی کہ وہ میرے آج 2 ہفتے کے بعد بھی میرے ذہن میں وہ بات ہے. انہوں نے کہا کہ جب ہم پلانٹس کے اوپر ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں تو ہم ان پلانٹس کو بوٹینیکل اور اے بوٹینیکل سٹریسز سے گزارتے ہیں. ان سٹریسز کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو پلانٹ ہوتا ہے وہ یوزول سرکمسٹانسز کے لیے ریڈی ہو جاتا ہے. Unusual circumstances کیا ہوتے ہیں, قحط آ گیا, ایکسیٹرا, اینڈ آئی لوڈ اٹ. آئی مین ہم اسٹریسز کے کتنے خلاف ہوتے ہیں, بٹ انہوں نے اتنی خوبصورت انالوجی کے ساتھ میرے سامنے چیزیں ایکسپلین کر دی. تو میں نے ایک اسٹوری ڈالی اسٹار بال کے اوپر, اپنے باقی سوشل میڈیا کے اوپر, دس انسپائرڈ می, اور میں نے ان کو ریکگنائز کیا. میں نے کہا ڈاکٹر ناز آپ کی یہ بات جو ہے یہ میرے ذہن میں, اس سے مجھے انسپائر کیا. اس قسم کی کوئی اور چیز آپ کے پیرنٹس کی, آپ کے دوستوں کی, کسی اور کی جس نے آپ کو انسپائر کیا ہے, اس کو ڈالیں. کانسیپٹ از ویری سمپل. 100 لائکس 50 شیئرس, اینڈ یو کین ارن اپ ٹل اراؤنڈ $38-40 which is about 8,000 rupees. ٹھیک ہے. سیکنڈ جو ہے وہ ہے پاورفل اسٹوری. ہمارا یہ بھاولپور کا علاقہ بھرا ہوا ہے پاورفل اسٹوریز کے ساتھ. کوئی اینی اسٹوری دیٹ از پاورفل. یہاں سے مجھے اس دن کسی نے بتایا کہ بلکہ سر آپ
वेरीफाई कर सकते हैं आपका एयरफोर्स का बैकग्राउंड है कि जो पाकिस्तान की फर्स्ट फाइटर जेट विमेन पायलट है, शी इज फ्रॉम भावलपुर। ये मुझे उससे पता चला, आई वाज शॉक्ड, आई नेवर न्यू अबाउट इट। दिस सच अ पावरफुल स्टोरी। और ये वही भावलपुर साउथ पंजाब है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि यार यहाँ पे तो विमेन एम्पावर्ड नहीं है। एक लड़की फाइटर पायलट है पाकिस्तान की। मुझे ये पता चला कि पीआईए के अंदर जो विमेन पायलट्स हैं, अगर उनकी तादाद 20 है तो उनमें से 6 जो हैं वो भावलपुर से। एंड आई वाज अमेज्ड, मुझे इस चीज का नहीं पता था। सो यू नो, एनी पावरफुल स्टोरी दैट यू सी अराउंड यू, शेयर करें #पावरफुल स्टोरी के साथ, एंड यू नो, गेट योर कंटेंट मोनेटाइज्ड अगेन। लास्ट चीज, दिस मेड मी हैप्पी, एनीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। आप किसी का कोई जोक आपको अच्छा लगता है, कुछ ऐसी चीज जो आपको अच्छी लगती है, #this made me happy, 100 likes, 50 shares, you're eligible for $38, which is about 8,000 रुपए। फिर कुछ वायरलिटी के बोनसेस भी हैं। एक और चीज, ये आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप में से कोई लोग हमारे साथ स्टार वॉल के एम्बेसडर्स रजिस्टर होना चाहते हैं, सो हसीब मेरे कॉलीग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे रब्ता कीजिएगा। यू कैन रजिस्टर एज अ स्टार वॉल एम्बेसडर एज वेल, और उससे भी आप मोनेटाइज कर सकते हैं। लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग पूरे पाकिस्तान में, मेसी के लिए भी कराची भी गया हुआ था, हैदराबाद भी गया हुआ था, आज यहाँ पर हूँ, कल मुल्तान जा रहा हूँ। हम पूरे पाकिस्तान में पेप्सी के साथ मिलकर एक इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू करें जिसमें हम 10,000 इंटर्नशिप्स देंगे, लीडिंग टू परमानेंट रोल्स एज वेल। सो अगर आप उसके लिए भी इंटरेस्टेड हैं, उसका हैशटैग यहाँ पर लिखा हुआ है, #IamAstar। तो ऐप के ऊपर जाएं, #IamAstar के साथ कुछ ऐसा अपने बारे में बताएं कि हम आपको कांटेक्ट करें, कुछ ऐसा जो अगर आप भी यही बताएंगे। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ इंटरव्यू के अंदर, इंटरव्यू के अंदर सबसे पहला सवाल आपसे क्या होता है? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और हमारा नॉर्मली जवाब क्या होता है? माय नेम इज उस्मान एंड आई हैव डन माय नॉर्मली जवाब क्या होता है? माय नेम इज उस्मान एंड आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम इस्लामिया यूनिवर्सिटी भागलपुर। और फिर हम सर, बिलीव मी, दिस इज हाउ इट इज। हम प्रिपेयर्ड होते हैं सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, इंटरव्यू के ऊपर हम प्रिपेयर ही नहीं होते, राइट? मैं लोगों से सवाल पूछता हूँ, यूथ से, आप सीवी क्यों बनाते हो? कोई मुझे बताएगा हम सीवी क्यों बनाते हैं? ताकि क्या हो? ये किसने बोला? इसके आप टीचर हैं? ओके, आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। कोई और मुझे बताए इसके अलावा हम सीवी क्यों बताते हैं? यू राइट सर। कोई और यूथ में से बताए मुझे। मैं जब मोस्टली लोगों से पूछा ना सवाल, मोस्ट लोग कहते हैं ताकि हमारी नौकरी हो जाए। नहीं भाई, सीवी से नौकरी नहीं होती, सीवी से आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। नौकरी जो होती है वो इंटरव्यू के बाद होती है। अब हमारे सीवी कैसे बनते हैं? हम 90 से अपने दोस्तों से मांगते हैं, यार सीवी देना जरा, मैं अपना तुम्हारा ना वो फॉर्मेट शेयर कर लूं। वो फॉर्मेट शेयर करते करते पूरा सीवी सेम होता है। 10,000 सीवीज आते हैं, सबका ऑब्जेक्टिव सेम होता है, टू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर माय स्किल्स एंड एबिलिटीज कैन बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड। ठीक है? अब ये कभी होएगा कि आप इंस्टाग्राम पे किसी और की डीपी लगा दें, अपने इंस्टाग्राम पे लगाना चाहेंगे? तो फिर सीवी हम किसी का क्यों छाप लेते हैं, राइट? सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इट कि यहां पर जब आप हैशटैग, आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, जरूर बने। ये पेप्सी इंटरनेशनल के साथ प्रोग्राम है, इट्स नॉट मतलब कि कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है। अभी हमने इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन किए। #IamAstar। कोई भी ऐसी चीज अपने बारे में बताएं जो आपको लगता है सिर्फ आपके अंदर है, किसी और के अंदर। प्लीज डोंट राइट, अब ये मैं आपको हिंट्स दे रहा हूँ, डोंट राइट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। कौन कहेगा मैं निकट हूँ? हर कोई यही कहेगा। कुछ ऐसा बताएं जो कि आपको दूसरे से डिफरेंशिएट करे, ठीक है? एंड बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एज वेल। आप में से जो लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, जिनके फोन्स पे नहीं है, दिस इज अ QR कोड, और अपने एंड्रॉयड या iOS के ऊपर जाके आप माई स्टार वॉल लिखेंगे, सो यू कैन डाउनलोड द ऐप एज वेल एंड यू कैन स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग एज वेल। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई क्वेश्चन हो, आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर। बिकॉज पेप्सी इसको
स्पॉन्सर करेंगे सर, मोर द रीजन। क्योंकि ये हमारे अपने मुल्क की तो कंपनी नहीं है सर। सर बेशक सर, नेस्ले मुल्क की नहीं है सर। नेस्ले बिलोंग टू यूएसए। Nestle belongs to Switzerland. Sir, Yeah. why you are promoting Pepsi sir? I know. Why not you are promoting Pepsi sir? Please sir, let me answer. Sir, Pepsi is sponsoring this. Pepsi is paying for it. So I'm not promoting them for free. They are actually paying for the stipends that the youth would get. it means that you are doing duty as marketing manager sir. That's what I said, sir. मुझे तो काम नहीं है। Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Mr. Usman Khan, for this valuable lecture. Now I am going to introduce Mr. Anwar Salim Kamal, CEO, Secure All Pakistan. Now I invite Dr. Professor Rina Bhatti, Dean Faculty of Social Sciences. She is patron of Fatima Jinnah Women Leadership Center, patron of SDGs Collaboration Center, director of Center for Prevention of Harassment and Discrimination, and so many others. Please welcome. Thank you so much, Dr. Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I am so happy to welcome all the distinguished guests. I'm so happy that many experienced and knowledgeable people have joined today's seminar that is on digitalization economy, challenges and opportunities. We have guest speaker Professor Dr. Muhammad Zahid Khalidi. He is Director School of Economics, Bahauddin Zakariya University. We have Professor Dr. Zafar Siddiqui, Director Coding, Vista University. We have Mr. Muhammad Ramzan Sheikh, Associate Professor, School of Economics, Bahauddin Zakariya University, Islam. We have Mr. Anwar Salim Kamal, CEO, Secure All Pakistan. Mr. Muhammad Usman Arshad Khan, Head of Strategy and Marketing, Star War. At the same time, we have Professor Dr. Muhammad Adil. He is Director, Islamic University in Bahawalpur. Many congratulations to, first of all, Department of Economics, Chairman Department of Economics, Dr. Abid Rashid Wilsar, Dr. Maryam. She is Additional Director, SDGs Collaboration Center. We have all very experienced faculty members here. I can see Dr. Basum, she is Additional Director, Fatima Jinnah Women Leadership Center, and Dr. Siman, Director, SDGs Collaboration Center. All the students and speakers, thank you so much for joining us. I'm so sorry that I have to leave for another event, so I took some time out of that session that was running. I have listened to the first speaker, Mr. Usman Faraja, as he already shared with you that all his approach is about positivity, inspiration, and making big differences by innovations in the field of economy, as you can see. And he was also sharing that SDGs are very close to his heart. So if you see the very first two SDGs that are low poverty and zero hunger, and that relates to the field of economy. So that is directly how we are promoting economy, or how our country is gaining the economic progress. Because whenever we talk about the progress of any country or any nation, we talk the progress of in terms of how that country is economically advanced, or in other terms, now we can say that how a country is technological advanced. क्योंकि ये पहले से था कि अगर आप देखें कि डेवलप्ड कंट्रीज की अगर आप डेफिनेशन देखें तो बहुत से कंट्रीज आप देखेंगे उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन आज हम एक एडवांस कंट्री या एक डेवलप्ड कंट्री
اس کو ہم کرتے ہیں جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے. تو اس پہ جو ہم تھرڈ ورلڈ نیشنز ہیں یا ڈیولپنگ کنٹریز ہیں, ہمارے پاس آلریڈی اس فیلڈ میں جو ہے ڈراسٹک چینج آ چکے ہیں. With the advent of internet, as we have been sharing, with the advent of different other social media platforms, and that includes Internet of Things, artificial intelligence. So that's how we can promote our economy. And when we will promote economy, we will gain progress in terms that our own community, and that community includes all stakeholders of the community. We have a big portion of our population that is youth, and we have 65% of human capital. Those are young people. At the same time, we have 51% of the whole population is the women. So we need to give the opportunities to our youth and women so they can participate equally in getting country or any nation or any society progress, not only in terms of economy, in terms of education, and in terms of social sustainability کا ہم بات کریں تو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ اکانومی کی جنگ میں بات نہیں کریں گے. ہم اب بات کرتے ہیں سسٹینیبل ہیپینس کی بھی اور سسٹینیبل پراسپیرٹی کی بھی, اور یہ تبھی پاسبل ہوگا کہ جب ہم جو ہمارے فارمل جو ہمارے ٹریڈیشنل ویز ہیں اکانومی کو پروموٹ کرنے کے, اس کے ساتھ ساتھ ہم اور ای کامرس کے پلیٹ فارم کتنے استعمال کر رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ سے ایک اسپیکر کو میں نے سنا ہے, بہت سے اسپیکر آپ کو اس سلسلے میں بات کریں گے کہ پچھلے دنوں ہمارے پاس ایک وزٹ بھی تھا پائپ کے وائس چانسلر صاحب کا اور ان کی ٹیم کا, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس, اور اس میں ہم سب کا کین فوکس ہے کہ کس طرح سے ہم پاکستان کے اندر, آپ جانتے ہیں کہ ہم پاپولیشن کی بھی بات کر رہے تھے, 23% جو ہے 22-23 کروڑ کے قریب آپ کی آبادی ہے. تو اس ہیومن کیپٹل کو ہم کس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی کنٹری کے لیے اپنی جو ایجوکیشن ہے اور جو ان کی اسکلز ہیں وہ اس کو بروئے کار لا سکیں. اور اس کے لیے ہمارے اسٹیک ہولڈرس کون ہیں, اور اس کے لیے بھی ڈیسنٹ ورڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ایس ڈی جی کا ایک پارٹ ہے, اور اس کے لیے ہم کوشش کر سکتے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں. دیٹ از آلسو اے پارٹ آف ایس ڈی جیز. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ شیئر کروں گی کہ یہ ایس ڈی جیز جو کہ گلوبل گولز ہیں, ہمارا گلوبل ایجنڈا ہے. ہماری یونیورسٹی آئی بی آپ سب جانتے ہیں کہ یہ لارجسٹ یونیورسٹی آف پاکستان ہے اینڈ دا لارجسٹ یونیورسٹی آف ساؤتھ پنجاب. اس کا اپنا ویژن اور ویژن ہے, اور وہ میچ کرتا ہے گلوبل ویژن سے, آلریڈی میچ کرتا ہے. ہم فوکس کر رہے ہیں کوالٹی ایجوکیشن پہ, کوالٹی ریسرچ پہ, ہماری کمیونٹی ڈیولپمنٹ پہ پوری فوکس ہے. اس طرح اسے ہم انڈسٹری اور اکیڈیمیا کے لنکیجز پہ آلریڈی ہم شروع سے اس پہ فوکس کر رہے ہیں. ہماری ریسرچ جو ہے وہ بیس کر رہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے اکانومی کے ڈفرینٹ سیکٹرس کو بوسٹ کرنا ہے, اور اس کے لیے ہم اپنی یوتھ کو پریپیئر کر رہے ہیں. کے ذریعے ان کو ٹریننگ بھی دی جا رہی ہے. ہمارے پاس ڈفرینٹ سینٹرس ہیں, اور سینٹرس اور ڈپارٹمنٹس جو بھی ہیں, آج بھی کا بھی جو ایونٹ ہے یہ بہت سارے سینٹرز نے اور ڈپارٹمنٹس نے مل کے کولیبریشن کے ساتھ اس کو آرگنائز کیا. تو پرپس کیا ہے کہ ہم اپنی یوتھ کو امپاور کریں, ان کو وہ ریکوائرڈ اسکلز جو کہ ان کو چاہیے ہیں آفٹر گیٹنگ ایجوکیشن اور پیس آف پیپر دیٹ از کالڈ ڈگری, وہ صرف ایک پیس آف پیپر نہ ہو, ان کے اندر وہ ساری ریکوائرڈ نالج ہو, ساری ریکوائرڈ اسکلس ہوں, اور ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ جب وہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں, اگر یا تو وہ ایک گورنمنٹ سیکٹر میں جاتے ہیں یا ایک پرائیویٹ سیکٹر میں جاتے ہیں, یا وہ خود ایک انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں, تو ان کے اندر اتنا کانفیڈنس ہو کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم پہ منوا سکیں. تو اس کے لیے یونیورسٹی جو ہے
کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اور کنٹریبیوٹ کرتی رہے گی. اس وقت جتنے بھی ہمارے پاس پاکستان کے ڈفرینٹ پارٹس سے گیسٹ اسپیکرس نے جوائن کیا, میں ان کو ہول ہارٹیڈلی آفر کرتی ہوں کہ کوئی بھی پروجیکٹ ہے, ہمارا اکیڈیمیا, ہماری ایڈمنسٹریشن, ہمارے وائس چانسلر, ہمارے اسٹوڈنٹس آپ کے ساتھ فلی کولیبریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی بھی پروجیکٹ ہو ہم آپ کے ساتھ لے کے چلیں گے, کیونکہ ہمارا ویژن اور ویژن جو ہے وہ شیئرڈ ہے. ہم پارٹیسپیٹری اپروچ کی بات کرتے ہیں, ہم انکلوسیونیس کی بات کرتے ہیں, ہم انوویشنس کی بات کرتے ہیں, کولیبریشن کی بات کرتے ہیں. باقی عثمان صاحب آپ بڑی انٹرسٹ لے, اسٹوڈنٹس بہت انٹرسٹ لے رہے تھے آپ کی اس میں, تو دیٹ از سو ہارڈ موٹیویٹنگ کہ اسٹوڈنٹس جو باتیں آپ نے کی وہ اسٹوڈنٹس کے دل کے بہت قریب تھی. تو کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز نہیں رکھتی ہے. آپ سوشل میڈیا ایڈکشن کی بات کر رہے تھے, تو یہ ایڈکشن ہے, اور اس ایڈکشن کو اگر ہم پازیٹیولی ایک چیلنج کی صورت میں لے لیں تو اس کو ہم اپنے لیے اپرچونیٹی بنا سکتے ہیں. اگر آپ زیادہ ٹائم سوشل میڈیا پہ رہتے ہیں, اٹ ڈپینڈس کہ دیکھیں آپ اگر بیلنس اپروچ پہ جائیں یا ایڈکشن پہ جائیں, اٹ ڈپینڈس کہ آپ انٹرنیٹ کو یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اتنا افیکٹولی اور پرپزفلی یوٹیلائز کر رہے ہیں. It doesn't mean how long you utilize different forms of social media. It matters how purposefully you are utilizing it. Because میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی اپنی ڈاٹر کا جو ہے وہ ایک چھوٹی سی بات. میری ڈاٹر جو ہے وہ ان کا ارلی براٹ اپ سارا یورپ میں ہوا, ان کی ایجوکیشن ساری یورپ میں تھی. یہاں پہ آئی, پڑھنا انہوں نے شروع کیا. یہاں پہ تھوڑی سی بکس ان کو شاید اتنی نہیں مل سکیں جو کہ ان کو وہاں پہ ان کے اسکول میں ملتی تھی. لیٹ می جسٹ شیئر ود یو کہ اگر آپ کے بھی ایکسپیرینس ہوا ہے کہ وہاں پہ ہر اسکول کے کلاس روم میں ہی, چاہے وہ کنڈر گارڈن کا ہے, وہاں پہ چھوٹا سا کلاس روم, وہاں پہ بک جو ہے وہ ایک کارنر ہوتا ہے. وہاں پہ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو کلاس روم سے نکل کے لائبریری کی طرف جانا پڑے, یا آپ کو اپنی کلاس روم سے نکل کے اپنے ڈپارٹمنٹ کی لائبریری میں جانا پڑے. آپ کی کلاس روم کے اندر ہی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا بک کارنر جو ہے وہ بنا دیا جاتا ہے. تو میں نے کچھ عرصہ میں نے وہاں پہ وزٹ کیا, تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا ایرک. اگر آپ میں سے اور ایک ڈائریکٹر اور ایک صاحبان جو حضور جانتے ہیں کہ ایرک کیا ہے. ایرک از اے ڈیٹا بیس, ویل نون ایجوکیشن ڈیٹا بیس. So I asked the teacher, what does that mean? That is a education database here, and we have written that ERIC here. And she said that early resource learning center. So they were given the concept of 3-year-old children about how they can utilize information and sources of information purposefully for developing their personality. First of all, we need to focus on the development of the personality as an individual. باقی اکانومی کی اور ڈفرینٹ اور ٹیکنالوجی کی چیزیں وہ بعد میں آتی ہے. جب آپ کی پرسنالٹی ڈیولپڈ ہے, کانفیڈنٹ ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اینڈ یو نو ہاؤ ٹو ڈسٹنگوش بٹوین good and bad, then you are able to make all the choices yourself. Then you need your mentors, you need your parents, but that your parents will have full trust on you and your teachers have full trust on you. So بات ہو رہی تھی کہ میں نے اپنی بچی سے پوچھا, why you are all the time on your mobile? Then she showed me, e-books, these are digital books. So that is why I'm reading these books. So that otherwise I wasn't happy as a parent why my daughter is all the time on mobile. So she always showed me, Ammi, I'm reading this book, because these books are not available in the library or I cannot get in the market. So that is why I'm downloading different books and I'm reading different books. So that is how we have to trust upon our children, and we have to inspire them. Teachers have to inspire them, parents have to inspire them. ہم اپنے کمروں میں ٹی وی لاؤنج تو بناتے ہیں ہم سب کے کمروں میں. وہاں ہمارے پاس کمپٹیشن ہوتا ہے کہ کتنے بڑے انچز کا ٹی وی میں لگا ہے, اور بڑے بڑے ریکارڈنگ سسٹمز بھی ہوتے ہیں, اسپیکرز بھی لگے ہوتے ہیں. کیا ہم نے کبھی ایز اے پیرنٹ سوچا کہ وہاں پہ ہم نے کوئی ایک چھوٹا سا اتنے سا ہی اگر آپ کر لیں اس پہ کوئی بک کارنر بھی کبھی ہم نے بنایا ہے؟
तो इस चीज़ पे ज़रूर गौर कीजिएगा, क्योंकि रीडिंग कल्चर की यहाँ पे पिछले दिनों मेरी गवर्नर वलीउर रहमान साहब से भी बात हो रही थी, तो वो भी एक्सप्रेस कर रहे थे कि रीडिंग कल्चर ख़त्म हो रहा है। तो एक बात मैं इससे बात थोड़ी लंबी मेरी ना हो सके, यहाँ पे और मुझे कुछ लोग लेने आए हुए हैं, क्योंकि अभी इंटरव्यूज़ और सीवी की भी बात हो रही थी। तो जब मैं अपेयर हुई अपने एक इंटरव्यू में, तो मुझसे उन्होंने पूछा, क्योंकि मेरी फील्ड जो है वो लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस है और उसकी अब नॉमेनक्लेचर चेंज हो गया है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सो मुझसे वहाँ पे मेरे जो एक्सपर्ट्स उन्होंने पूछा, डॉक्टर रुबीना, डोंट यू थिंक दैट रीडिंग कल्चर इज फेडिंग अवे? सो नॉर्मली जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो और आपको बहुत से लोग क्रिटिकल नज़रों से बैठे होते हैं, आप एक होते हैं, 7-8 लोग आपके ऊपर जो नजरें गाड़े बैठे होते हैं, तो आप उनसे काफ़ी समझते हैं कि इनसे गिरी कर लिया जाए। मैंने कहा नो, आई डोंट, because reading culture is not dying, is not fading away. Is we can say कि इसकी मॉडिफिकेशन हो चुकी है। अब हम मैं क्योंकि कभी भी हमेशा मैं ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच में जाती हूँ, मैं अपने यूथ पे हमेशा ट्रस्ट करती हूँ, मैं कभी पेसिमिस्टिक बात करूँगी नहीं। रीडिंग अभी भी वैसे ही मौजूद है, जो है वो मॉडिफाई हो चुकी है। पहले आप बुक फॉर्मेट में होते थे, आप के घर में डाइजेस्ट आते थे, मैंने देखे हमारी मदर तो मेरी नहीं लेकिन कुछ आपकी जो आपसे बड़ी जो कज़न्स होती थी, अब इस तरह की जो विमेन होती थी, हाउस विमेन, तो वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट होती थी, इसी तरह जैसे कि आप एडिक्ट हैं सोशल मीडिया से। वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम एडिक्ट थे, वो पाकीज़ा खवातीन डाइजेस्ट किस तरह के डे एंड नाइट वो उनके बेड कॉर्नर पे पड़े होते थे, वो पढ़ते थे। तो उसमें क्या होता था, उसमें अफसाने होते थे, उसमें जॉब्स होते थे, उसमें कुछ रेसिपीज होती थी। वो क्या होते हैं, वो मॉडिफाई हो चुकी हैं। आपने अफसानों को ड्रामेटाइज कर लिया, वो आपके ड्रामास पे यूट्यूब से अवेलेबल हैं। आप जोक्स, आप डॉक्टर उस्मान साहब बात कर रहे थे कि आप तो जोक्स भी शेयर कर सकते हैं लाइक्स के लिए, टिकटॉक्स में आ चुकी हैं। और आपकी तो जितनी जो आपकी रेसिपीज होती थी, जितने उस पर आपके जो है मौजूद हैं, मैंने गिवन बोथ दे शेयरिंग देयर रेसिपीज। सो आई डोंट थिंक रीडिंग जो है या इंफॉर्मेशन जो हम पहुंचाना चाहते हैं अपनी कौम के डिफरेंट सेगमेंट की तरफ, वो इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है मॉडिफाई होके। तो अब फाइनली थोड़ी सी रिकमेंडेशंस की हम बात करेंगे कि जहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन जो है ओवरलोडेड है, and we are having problem in distinguishing the valid authentic information and the fake news. तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमें इंफॉर्मेशन लिटरेसी की ज़रूरत है। और ख़ासतौर पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन अब डिजिटलाइज फॉर्म में मौजूद है, इंफॉर्मेशन इज़ द पावर। तो जब तक आपके पास डिजिटल लिटरेसी नहीं होगी, आप जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन चाहते हैं और इस इंफॉर्मेशन को किस तरह से आप यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप वो नहीं कर पाएंगे और आप अपना टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो इन सब लिटरेसी पे हम ऑलरेडी फोकस कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ द करिकुलम, और इसी तरह के करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ज़रिए, इंटरेक्टिव सेशंस के ज़रिए हम ये सारी लिटरेसीज जो हैं वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और आपके आज के जो सब्जेक्ट्स के स्पेशलिस्ट हैं वो यकीनन आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में भी ज़रूर बताएंगे। थैंक यू सो मच इंडीड फॉर जॉइनिंग। Dear faculty members, students, please sit on the seat. Dr. Professor Bina Bhatti Sahaba distribute the shields among the guest speakers. Professor Dr. Faridi Sahab, please come there for shield distribution.
Director Oli, Isra University, Hyderabad, Dr. Pradeep. Mr. Salim Anwar, CEO, All Secure Pakistan. And he established a parallel industry. He is 59 years of age, worked abroad for more than 18 years, where got the opportunity to work with Microsoft, United Arab Shipping Company, Kuwait Finance House, Info Center and House of Trade. He is certified Microsoft System Engineer, certified Information System Auditor. He is also serving as visiting faculty at the University of Karachi, Pakistan, Institute of Management, Dubai Institute of NUS, Karachi. I would like to invite Mr. Salim Anwar, please come here to explain the pros and cons of the digitalization of Pakistan economy. Everybody can just keep the time, so I will not make you feel bad. 5 minutes, thank you very much. 5 minutes is more than enough, but I think that's too little. But anyway, many number of times, even 1 minute can be enough for you to understand what is the message. My name is Mohammed Salim Hashmi. I'm a social entrepreneur. I would like you to look at this very thing called the social credits. I wish Dr. Sayo would have been here. I'm into social sciences and anthropology, basically a physicist, and I believe gravity can teach a lot of lessons. If you hang somebody upside down, he can have a very different state of mind. But I believe human soul is like that. We are human beings, we are not janwars, we are not animals. We are not supposed to have bias and bigotry about each other. The fake news has shown the very negativity of the digital media. You can see now that whenever there is a riot or there is a problem, the internet is closed. Because of so-called free speech, people can say anything they want to. You don't want to censor that. Because if you bring the concept of censor, then free speech has got some very, very, very open definition. So what is going to happen in the world? Are we going to all be digitized? Are we going to be all digital? Well, before digital, what was the world? What was it called? Anybody can tell me before digital what we were? Analog. Digital is an electronic technology. It converts analog signals into digital signals, that is ones and zeros. Means either right or wrong. 1 or 0. But what about the analog aspect of the human society? What about the aspect of we being humans? Would you be able to digitize bias and bigotry? Will you be able to digitize the very concept of creativity? Welcome to the open chat GPT. How many of you know chat GPT?
Dr. Saba was saying that we are supposed to grow our kids to become creative. But do you think that with ChatGPT you will be ever going to see a creative world? I don't think so. So what I'm trying to talk about is here that when it comes to society and it comes to digitalization, there are pros and cons. But there are more cons than pros. Then you can see that the humanity is turning out to be a kind of a robot. Our feelings, we just interact. I don't know, maybe my husband and wife are going to use WhatsApp to talk to each other, but I hope that don't happen. But I'm going to show you a very scary part of it. Very, very scary. And what that scary thing is, I'm not trying to sell my mandir here. I'm not trying to make you feel bad and then sell the thing, you know. Okay? Let me talk about that. But let me talk about a beautiful example given by Dr. Zafar Siddiqui from Islam University in my last womanpreneurship with Dr. Saiba. And he said that why the lion is the most scary one. There are more ferocious animals than the lion. There is a rhino, which is a very big, thing. Okay, what is called the horn. The elephant is quite big. You have tiger, which is more ferocious than the animal, than the lion. So why the lion is the king of the jungle? And that's because he is so fearful. So it's the fear which makes you do things. Fear of losing, fear of gaining, fear of future, fear of the unknown. We all are becoming the victim of the calamity, the fear of the unknown. So what will make a society, how you can control a human being if he doesn't have the fear either of the government or a lion, or what will be the most beautiful fear you can think of? Fear of Ammaji, fear of Begum, fear of teacher. The fear of Begum picks up at a So obviously you have to. She gives birth to your kids, she makes food for you, thankful and fear, it's okay. तमा और खौफ अल्लाह के लिए भी है जो बेहतरीन रहमान और रहीम है. तो सबसे बड़ा फियर कौन सा है जो हम रेगुलेट करेगा, वो है सुभान अल्लाह का फियर. लेकिन मैं यहाँ आपको सरमन देने नहीं आया, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि डिजिटल के साथ एक और दुनिया है. अगर मेरे पास ये मार्कर हो तो मेरे लिए अच्छा होगा, और वो है analog, our human side, not the digital. So digital is D-I-G-I-L-I-T-A-L. So the digital tal, as I said, has made us inhuman. So China is trying to control them. China has got one of the biggest population in the world. They have now money, which they never, thought that they're going to make that much of money. So I'm going to just take 5 minutes, and I'm going to show you this video, which is around 10 minutes. But I wish if you can see 10 minutes, and I can pack it up in another 5 minutes. That would be something of a value, because I was told that I'm going to be giving 21 minutes. But anyway, so this is the very aspect of social sciences which needs to get developed. So let's watch. They're constantly monitored by facial recognition cameras that are able to instantly put a face to a name. Now the Chinese are also ranked, given a mark out of a possible 950 points. The score in the 700s is considered, around the 500 mark is not. For now, the number is a sort of bad credit rating, keeping track of everyone's spending habits. I think being ranked as a
good thing. A society has to have rules. It forces us to be well behaved. It may seem scary, but just like that here, we're used to it, and anyway we don't have a choice. But in an effort to keep all of its subjects in line, Beijing is taking the system a step further in 2020. It's aggregating data gathered by banks, private companies, and the state to rate if someone's a good or bad citizen. By using the most data possible, the so-called big data, the system will play an important role in rebuilding a moral society. The state will go over every detail of a person's life with a fine-tooth comb, their financial situation, spending habits, career, even behavior on social media. Decising the government online or displaying outward signs of wealth is a no-no. On the other hand, praising the party or giving blood increases your social credit. Xiao Wang is a model citizen. She lives in Nanjing, a testing ground for social ranking. Married with a child, she has a job in a retirement home, no debts, and she wouldn't dream of jaywalking. As a good citizen, I respect the rules of the road. If I didn't, I'd lose points on my social credit. In theory, everything can be taken into account in the social score, even the most innocuous errands like supermarket shopping. Xiao Wang makes an electronic payment. Her purchases tell the state a lot about her. Buying cigarettes would count against her. On the other hand, nappies show she's an attentive mother. Beer could indicate alcoholism. She'd be better off buying water. In this pilot city of 8 million people, there are only 80,000 model citizens. For Xiao Wang, there are perks to be had, such as paying half price for the bus. I get discounts for all public services, even at museums. And the library is free for me, thanks to my school. A good school brings benefits, but people with low schools lose rights. The cinema names and shames people considered untrustworthy, plastering their details, even their addresses, across big screens. It's a matter of principle. Those people have to be condemned. Those people aren't honest, so they have to pay the price. It's only right to pay your debts. You have to blacklist those that don't. The Supreme Court has created a blacklist for so-called bad citizens, those whose ratings have dropped to zero. On it are companies, but also 23 million people to date. Among them is this journalist Yu Hu. He got a little too close to uncovering corruption among high-profile party members. After being sued for defamation by the subject of a story he'd written, he was blacklisted. He only realized when he tried to buy a train ticket and was told he was banned from traveling. That's worthy by the state. Once you're blacklisted, you can no longer get a bank loan, start a business, buy an apartment, or even send your children to a private school. Yu Hu is among a tiny minority of people who have dared to criticize the system, which some are calling a digital dictatorship. I worry, because I think many people like me will be deprived of individual freedoms. And all of us will live with restrictions who won't come. After our meeting, Yu Hu learned that his name had been removed from the blacklist, but he still has a long way to go. He doesn't want to languish at the bottom of the social credit hierarchy. Unadapted mind reading stories are designed to build vocabulary and comprehension. There are I think I have made my point. Ladies and gentlemen, we are Muslims and we are afraid of Allah. In our khalwat and our jalwat, we are always keeping our score with us. But societies where those who don't believe in God and they don't have the concept of the bad and good, they are defining bad and good. They are talking about the very concept of morality. Now we are talking about the very analog world, the analog world of goodness, the analog world, whatever your faith is. I am at Cambridge. I got a scholarship about 1,000 pounds of Jewish-Christian-Muslim relationship. But what I am telling you, everybody is talking about the conflict, and you can see that on one side, the world is developing technology, the other side, the world is technology weaponry.
So it is an oxymoron situation where humans are ready to fight with each other like animals. So if you want the humanity to come back to its commonality, and the commonality is the difference between bad and good. And if we cannot do that, then you might have to do this, and you can see that that very person was behaving, because if you tell lies about your loan credit, if you don't do that, you're going to be facing a tough life. I believe Muslims are much better. I'm not trying to give you a sermon, but I'm trying to tell you one thing. Don't use ChatGPT beyond the limits, because one day you might turn out to be a robot. So I will just close this discussion with this, and if you have any questions you can ask, and that is that when it comes to the conceptualization, one has to understand the meaning of analog. When a Japanese goes to do the karate, he makes a sound of the force. And I was asking the Japanese, why do you keep your cloth up to here? And you know what he said? I feel the power. But if you do that, then you become an extremist. That's a different story. But I'm talking about the very concept of nature which Allah has given you as a Muslim. And you make fun of it because you don't value it. But when you see a karateka having its cloth up to here, that's okay. That's not extremism, because he says, I feel the power. If I would have been having a little more time, I would love to show you a video, just a minute video, by the UN guy. If you watch that video, believe you, you're going to say Salam, Islam, and only Islam. And he's talking about Surah Tawbah. And he's talking about the humans and how they behave. So I will conclude here. I know very believe. I will make you believe, you won't believe. Thank you very much. Because I am here as a human. And I think let's be humans at the end of the day. Thank you very much. Thank you so much. It was lovely. It's time to introduce Professor Dr. Zafar Ahmad Siddiqui. He is public speaker and mentor, working as a director at Office of Research, Innovation and Commercialization, Islam University, Hyderabad. He is also looking after Entrepreneurship Center and Career Development Center, Pakistan Engineering Council. He is selected as a Deputy Convener of Innovation and Entrepreneurship Committee. He has been nominated Expert Reviewer of World Bank Higher Education Commission for Technology Transfer Support Fund and National Research Program for Universities. He is trainer of National Business Development Program, Small and Medium Enterprise Development Authority. Welcome to Dr. Zafar Siddiqui. Please come here and highlight the challenges and opportunities of digitalization of Pakistani economy. अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप लोग तबीयत ठीक है सर? माशाल्लाह। अच्छा, इनफैक्ट आई विल ट्राई टू बी टॉपिक। हमारा टॉपिक है डिजिटलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी। सही है ना? तो हमारी इकोनॉमी को जो डिजिटलाइज करना है, तो मैं कोशिश करूँगा इसी बात करूँ और 10 मिनट की बात करूँ, क्योंकि हमें कॉन्फ्रेंस में और भी जाना है। अनवर साहब का शुक्रिया, बैठ गए 15 मिनट के लिए। इससे पहले 2-3 हम बातें करते हैं। नंबर 1 यूनिवर्सिटी है कोयटा के अंदर, जब कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन का ट्रांसफर हुआ और नए कंट्रोल स्मार्ट आए, तो पता चला 7.5 करोड़ रुपए जो है ना, वो ऐसे हैं कि जिनके चालान जो थे वो तो लोगों ने दिखा दिए थे। बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है, लेकिन इनफैक्ट पैसा जो था ना, वो बैंक में जमा नहीं हुआ था। ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। इस तरह के बहुत तरह से फेलियर स्टूडेंट हैं। केस ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने एग्जामिनेशन ही डिपार्टमेंट में किसी ने चालान भी जाली बनाए हुए थे और ठप्पा भी जाली बनवा लिया था, और उसके बाद जो भी स्टूडेंट्स आता था उससे पैसे लेकर और ठप्पा लगा के और उसको दे देता। जब हम लोग जो प्रोसेस होता है, जिसमें कभी कभी हम भी चेक करें आपने चालान जमा कराया नहीं कराया, वो सालों चलता रहा। बस 5 मिनट चाहिए। सर अनवर
सर हमें 5 मिनट चाहिए मतलब सब आपको देखेंगे, ठीक है ना। तो पता चला कि वो कई सालों से प्रोसेस चल रहा था, इफेक्ट है, आप चाहें तो मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी किसी बता दूंगा, 7.5 करोड़ रुपए। दिस इज द स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट 2016-2017 की बात है। एक किस्सा ये हो गया तो पूरा का पूरा जीरो पे चला गया, क्योंकि सारी अचीवमेंट क्या हो, सारा पैसा कहाँ आना शुरू हो गया, कहाँ आना शुरू हो गया, उन्होंने उसको ई चालान पे कर दिया, ई चालान पे 100% पैसा उसी पे आ रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि खुद उस प्रोजेक्ट के जो इंचार्ज है मेरे स्टूडेंट ये फैजान, पाकिस्तान रेलवे ने अपने सारा का सारा जो रेलवे का टिकटिंग का निज़ाम है ना, वो सारा का सारा आपको पता है वो ई पे चला गया, ई शेप पे चला गया। अब आपके पास अब क्या है कि मुझे पहले टिकट लोग परचेज करते थे, क्योंकि आप जो सफर करेगा उस अपने शनाख्ती कार्ड पे सफर करना है। अब आपको सफर किस पे करना है, अपने आईडी कार्ड पे सफर करना है। 99% ऐसे ही है। 86% उनका रेवेन्यू बढ़ा है, 86% उनका रेवेन्यू बढ़ा है। तीसरी बात यह है कि दुनिया भर के इदारे कहते हैं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अगर डिजिटलाइज हो जाए तो अगले 7 सालों में 8 सालों में 90% जीडीपी ग्रोथ होगा आपका, जो विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 12 और 13% एनुअली। 90% 90 की बात करूं, जो कभी अल्ताफ सर का मकान नंबर था, मशहूर था ना कराची में 90, तो 90% होगा। अब आते हैं मजीद एक बात के ऊपर, फिर मैं छोटी सी प्रेजेंटेशन है 4-5 उसके ऊपर मजीद बात आते हैं कि हम सब सियासी निज़ाम में एक दूसरे को चोर कह रहे हैं कि वो चोर है, वो चोर है, और उसका क्राइटेरिया ये है कि ये इसलिए चोर है कि 400 गज के मकान में रहते हैं, वो इसलिए चोर है जफर साहब ये 600 गज के मकान में रहते हैं। अगर मैंने 600 गज के मकान में रह रहा हूँ और मेरे पास जो है ना मेरी अपनी इनकम स्टेटमेंट मौजूद है, जिसके साथ होते हैं 1200 गज के मकान में रह सकता है, या तो किनारे चलते हैं, असल में हमारे शहरों में गजिस चलते हैं, तो फिर मैं चोर तो नहीं हुआ ना। मैंने अगर फर्ज करें 10 अरब रुपए कमाए हैं पूरे 42 साल के अंदर, उसमें से मैं 50 करोड़ का मकान ले लिया, फिर तो चोर नहीं हुआ ना, आप तो मैं चोर हुआ। मगर है क्या, इतना बड़ा जो निज़ाम चल रहा है पाकिस्तान का, वो सारा का सारा इनफॉर्मल इकोनॉमी में चल रहा है। हमें पता ही नहीं, जो हाजी साहब ने मेरे बराबर में जो मकान बनाया है, ये हाजी साहब मेरे समाज मेरे अपने इत्तेफाक की बात है कि हाजी साहब रहते हैं पड़ोस में, उनके बहुत शानदार मकान बना है, और 30 साल पहले वो साइकिल के ऊपर जो है कपड़ा बेचा करते थे, ठीक है, और हमें उसे खरीदते भी थे। अभी वो हमसे ज़्यादा माशाल्लाह खुशहाल है, उसकी वजूहत आप मालूम कर सकते हैं वो भी। तो असल केस हमने अपने पूरे निज़ाम को जो ना वो डिजिटल पे लेके आना आहिस्ता आहिस्ता, ताकि हमारी आगे क्या क्या फ़ायदा हो और मुल्क बेहतर हो। क्योंकि पाकिस्तान बदकिस्मती से वो मुल्क है जिसकी रियासत जो है ना वो गरीब है, और उसके बहुत सारे हज़ारों लाखों लोग जो है वो अमीर हैं। अगर आप बड़े शहरों में चले जाए तो कहीं लगता है ये गरीब मुल्क है ना, आप कहीं भी चले जाए। अब हम आते हैं कोई बात, ठीक है, सवाल जवाब आखिर में हो जाएंगे, होते रहेंगे। इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, इट इज अ प्रोसेस टू ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल सिस्टम, वो जो था पुराना कागज पेन वाला, इनटू इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। हम पाकिस्तान को डिजिटलाइज करने की बात नहीं करें तो बहुत बड़ा मौजूद है, हमारा टॉपिक है इकोनॉमी को। जिन ममालिक ने डिजिटलाइज किया हुआ है अपनी इकोनॉमी को, उनको हम खुद वहाँ के लिए वीज़े के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका इमेज जो है बेहतर है, और हम दुनिया भर में एक छोटे से मालूम के साथ एक चोर मुल्क के तौर पर हम क्या जाते हैं, जहाँ पे लोग अपनी आमदनी को या अपने प्रोसीजर्स को छुपा रहे होते हैं। कल मेरा सेशन है, मैं फिर आपको बताऊँ, सेशन है मेरा इंडस्ट्री और एकेडमिया के लिंकेजेस के ऊपर, और एक इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। उसमें बड़ा पॉइंट ही यही है कि जो इंडस्ट्री है ना वो एकेडमिया को अंदर आने नहीं देती। दोनों के बहुत सारे फायदे नुकसान है। उसकी वजह ये है कि मैं खुद इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ कि हम 2 नंबरियाँ करते हैं इंडस्ट्री में। जब हम टैक्स को बचाते हैं 2 नंबरियाँ करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं, तो क्योंकि वो ट्रांसफॉर्म नहीं है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है वो, तो क्या होता है फिर हम आपको फिर हमारा इमेज भी खराब होता है। तो पहला है कि इससे क्या होता है, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होती है। नंबर 2 होता है डिस्क्रिप्शन नहीं होती है। जब तक एफबीआर वाले में एफबीआर का डायरेक्टर हो, मेरी मर्जी में ये 3 दोस्तों उनको नोटिस नहीं भेजूंगा, आप 4 को भेजूंगा नोटिस, क्योंकि डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे किसी को लिए तय नहीं किया, कोई SOP नहीं बनाया हुआ, कोई हमारी जो है सिस्टम नहीं बना हुआ। नेक्स्ट है पब्लिक ईज, जहाँ जिन बच्चों के या बहन भाइयों के बच्चे जो है ऐसे स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं जहाँ ई चलाने आते हैं, कितनी आसानी के साथ सारे मसले हो जाते हैं। बैठे बैठे आप जो है ना मोबाइल के ऊपर उनकी फीसें जमा करा देते हैं।
तो आवाम अगर यही सारा निज़ाम हमारे पास बाहर भी सारी की सारी चीज़ों का, तो क्या हो जाएगा, हम इसमें आ जाएंगे। दुनिया भर में यही हो रहा है कि लोग बैठे बैठे सारे काम कर रहे हैं, और बल्कि अभी तो फिर भी भीतर है, लेकिन किसी जमाने में तो आपको रेलवे के टिकट लेने से लेके और शनाख्त कार्ड बनवाने तक और बैंकों में पैसे जमा कराने के लिए भी आपको 3-3 लाइन लगानी पड़ती थी। पैसे पहले आप टोकन लेते थे लाइन में, दूसरी लाइन में वेरीफाई होता था आपका सिग्नेचर कि होता, तीसरी में कैशियर साहब जितना आपको पैसे देते थे। ये सिर्फ 30-35 साल पुरानी बात है। तो पब्लिक इज है, नेक्स्ट है लेस एरर। हम सब एरर वाले हैं कि इंसान है ना, मूड है, भूख लग रही है मुझे, नमाज की देर हो रही है, बीवी बीमार है, सारी रात लाइट नहीं थी, तो मैं गलती ज्यादा करूंगा, कहीं तो गलती इसलिए भी करूंगा कि मैं आपको पसंद नहीं करता, या आपने मुझे ताना दिया था कि बैठ के बातें कर लो। जैसे एक दफा मैं जब मैं कर रहा था उम्रा करने गया मैंने, तो श्रुते भाई जो थे वहाँ पे, उन्होंने जनाब 25 मिनट हमें लाइन में खड़े थे, वो शुरू नहीं कर रहे थे हमें अंदर जाने के लिए, टिकट वगैरह लेके, टिकट वो चेक थे, पासपोर्ट करके। तो मैंने श्रुते से कह दिया, मैंने कहा अच्छा मैं आबी था से यूरोप से 8 अमरूद देख के मैं आ रहा था और उम्रा करने आया। उसने इतना बुरा माना कि उसने पूरा मेरे साइड में खड़ गया, सब तक 350 अफराद भी चले गए, उसने मुझे छोड़ा नहीं। तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है कि सिस्टम नहीं बना होना है। तो जहाँ आपका सिस्टम नहीं बनेगा वहाँ आप क्या करेंगे, प्रॉब्लम आएगी। एडवांटेजेस में है कि मोर रेवेन्यू कलेक्शन। अभी मैंने बताया कि आपका जीडीपी जो है 90% बढ़ जाएगा। सारे के सब पूछेंगे कि आपका मकान कहाँ से लिया, आपने दुकान कहाँ से ली, आपने कार कहाँ से ली, आप बिजनेस कैसे करें, सब आश्चर्य भी होंगे। जब आप हुकूमत को आश्चर्य भी लेंगे तो हम नहीं कहेंगे वो चोर था, वो मुख खा गया, वो अली बाबा 40 चोर। अली बाबा 40 चोर के पास अगर उसका मनी ट्रेन मौजूद है तो आप सब क्लियर है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जी टाइम एफिशिएंसी। तो सिस्टम में कोई चीज आती है तो मोबाइल, तो आपका सर्वर जो है वो फटाफट सारे काम कर लेते हैं, मैनुअल काम नहीं करना पड़ता। डिजिटल के फायदे ये कि करप्शन नहीं है, पैसे देके आप कंप्यूटर को पैसे नहीं दे सकते। यानी अभी फर्ज करें मैं आया, मैं ट्रेन से आया, पहले मैं आता था तो अगर जल्दी होती थी तो मैं उसको पैसे देता, पता साहब टिकट तो इतने 100 रुपए का, लेकिन ये मैं पुलिस से खरीदूंगा तो इतने का मिलेगा। अभी तो उसने जितने का टिकट था उतने ही पैसे दिए, उसने 1 रुपये ही नहीं रखा। तो आपका क्या हो जाएगा, जितने भी निजाम है, जैसे आपके सिस्टम, अगेन ये बात आपका मूड के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि आपने वो काम करना है, ठीक है। 5 मिनट और लूंगा, फिर अनवर साहब आपके हम साथ चलेंगे। चैलेंजेस क्या क्या है, देखें। पहला चैलेंज तो है लैक ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस कहते हैं उस काम को करने की सलाहियत। ईमानदार की बात है, बदकिस्मती से पाकिस्तान में गवर्नेंस जो है वो बहुत इस वक्त जो है पुअर पोजीशन के ऊपर है, बहुत ही नीचे। तो सबसे बड़ी बात है ये करने की शायद सलाहियत भी हमें नहीं है। इसलिए पुराने जमाने के लोग कहते हैं ना, अभी तक यार अंग्रेज अच्छे थे, इसके तो अंग्रेजों को गए भी 75 साल हो गए, लेकिन फिर भी पुराने जमाने के लोग याद करते हैं कि हमें ये सलाहियत थी। और वाकई में गवर्नेंस हमें पता चलता है कि कहीं भी गवर्नेंस नहीं है, कौम में कम है, मैं नहीं कह रहा नहीं है। तो गवर्नेंस जो है ना वो हमारी कमजोर है, तो हम ये काम करने की सलाहियत नहीं रखते। देन पुअर पॉलिटिकल विल, यानी जो हुक्मरान है उनकी बात हो रही है, उनके अंदर इसकी विल है भी नहीं कि सारे मामला, क्योंकि वही तो बनेंगे बाद में जाके, कोई भी आप ABCD वही तो है। लिहाजा वो कहते हैं चीजों को मैनुअल रखो ताकि हमारे हाथ में सिस्टम के हवाले नहीं करें, क्योंकि जब आप चीजों को सिस्टम के हवाले करते हैं ना तो याद रखिएगा फिर आप अपने हाथ कटवा देते हैं। फिर तो आप सिस्टम के जरिए काम करते हैं ना, अपने हाथ क्या करते हैं, कटवा देते हैं। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्लानिंग। हमारे मुल्क में पिछले खास तौर पे 30 साल है, मुल्क की बुराई नहीं करता, आई लव पाकिस्तान, मैं दुनिया देख के आया हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में रहना खुशी है मुझे। हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान करते हैं। उसकी वजह है कि पिछले 30-35 सालों में तो किसी भी हुकूमत को पता ही नहीं होता कि उसने कितने अरसे रहना है, चाहे वो 5 साल के लिए हो, चाहे वो माशाल्लाह हो, चाहे सिंध हुकूमत हो। तो क्या होता है कि वो प्लानिंग ही करते हैं कि हम सर्वाइव कैसे करें और कितने अरसे रहना है। तो हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, तो फिर क्या होता है, आप लंबे प्लान और अच्छे प्लान नहीं बनाते। फिर लेजिस्लेशन वीकनेस, कानून भी ऐसा नहीं है कि अगर हमने डिजिटल इकोनॉमी पे नहीं लेके आए सिस्टम। गाँव देहातों में तो बिजली आपकी बिजली पता आपकी शहर में गिर जाती है, मैं पॉश एरिया में रहता हूँ हैदराबाद के, 6 घंटे लाइट जाती है, वो बहुत पॉश एरिया, 6 घंटे लाइट जाती है। तो 6 घंटे तो हमारे जाती है, सिंध के गाँव देहातों में तो 16 घंटे जाती है, ठीक है। और हमारा कभी कभी तो ऐसा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, तो एक तो हमारी ये इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बिजली नहीं है, तो कैसे चलेगा। फिर आपका इंटरनेट कमजोर है, फिर और चीजें सारी की सारी, तो आपका वीक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। देन लेस लिटरेसी रेट है और अवेयरनेस नहीं है। हमने लोगों को ट्रेन भी नहीं किया इस बात के ऊपर को डिजिटल आए, और जिनको ट्रेन कर दिया उनमें भी अवेयरनेस नहीं है। लिटरेसी की अलग चीज, अवेयरनेस है। बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग हुंडी के जरिए पैसे मिल रहे हैं, आपको पता है।
और ठीक है ना, वो बैंकों को इस्तेमाल नहीं करते कि 2 रुपए बच जाएंगे इस बात के ऊपर। अगेन है इनफॉर्मल इकोनॉमिक्स, इसी पर गए हम खुद सब खुश हैं, हम सब खुश हैं उस समय कि हम जो है ना बस ऐसे काम चलाओ। यार क्या होता है पाकिस्तान में सब चलता है कि नाम पे हम सब ऐसे निज़ाम चला रहे हैं, ना हम खुद किसी चीज़ की रसीद लेते हैं, ना देते हैं, ना कोई रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की। और लास्ट है मेरा इनकम्प्लीट डेटा बेस ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नेंस भी नहीं है। और मैं 93 के अंदर चाइना वहाँ गया था, तुर्की पहली मरतबा 93 में गया था। जब हम गए थे ना 93 में, तो पता चला उनका जो ना सेंसस होना है, जो मर्दमशुमारी हो रही है, जो हमारे मर्दमशुमारी में झगड़ा हो रहा है। उन्होंने 3 दिन तक लोगों को ट्रेन किया कि 11 बजे आप सब ने जो ना वो ओपन स्काई आ जाना, 11 बजे आपने सबने ओपन स्काई आ जाना है। ट्रेन उसका जो भी ट्रेन में होगा, ट्रेन से उतर जाएगा, ट्रेन से बाहर जाएगा, जहाज कोई नहीं चलेगा हमारी हदूद के अंदर 11 बजे से लेकर 11:10 तक। हम भी परेशान, हम तो ऐसे 11 मिनट में थे। यकीन करें 10 मिनट में उन्होंने मुख्तलिफ एंगल से कोई 2-2.5 करोड़ तस्वीर खरीद उन्होंने उतारनी। 2-2.5 करोड़, ये मैं हमें तो खुद हैरान हुए। 93 में तो हमारा नॉलेज और भी कम थी। और उन्होंने कहा ये हमारा जो था ना सेंसस था। अब हम इसमें से देखेंगे कि हमारे कितने कुछ हमारे अब्रॉड गए होंगे, उसका डेटा हमारे पास होगा, उनको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। तो आप लोग रखते होटल में रहे, जो लोग नहीं है पाकिस्तान कहीं से आए, ठीक है। बाकी जितने भी तुर्की वाले थे ना, वो सारे के साथ आकर 2-2.5 करोड़ एंगल से तस्वीरें खींची थी उनकी। उससे वो 10 मिनट के अंदर जो ना उन्होंने वो कर लिया। हम तो आज तक इसी पे नहीं कर सके कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सही है या मैनुअल सही है। देखें सिंध के अंदर आपको पता मसला इस बात के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक आया है, हम तो इस पर तैयारी, तो हमारे पास डेटा बेस ही नहीं है। कराची को कहते हैं 1.5 करोड़ की आबादी हो गया, 2 करोड़ की हो गया, 2.5 करोड़ की हो गया, 3 करोड़ की आबादी, ये चल रहा है झगड़ा। हम तो आबादी के कैसे कर सके। तो ये वजूहात है कि हमारे पास कितने लोग जॉब कर रहे हैं, कितने बिजनेस कर रहे हैं, कितने रजिस्टर्ड हैं, जिसकी वजह से हम ये हर्डल्स है, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी है वो क्या हो गई है, वो बेचारी नीचे आ गई है। और अब थ्रेट आपके सामने है, जबकि हम इतने रिच हैं कि अगर हम अपने हिस्से का पैसे देते चले जाएं तो हमें कोई थ्रेट होगा नहीं। लेकिन ये वजूहात है कि क्योंकि डिजिटलाइज नहीं है, लिहाजा हमें प्रॉब्लम्स आती है। हमारा दोस्त था, वो आप कभी के मजाक में कहते थे, तो 7 बच्चे थे, हम कहते सलाम तरतीब के साथ एक दफा में अगर तुमने अपने बच्चों के नाम 7 के तरतीब से बता दिए तो तुम्हें हमारी तरफ से खाना है, वो बेचारा सारी जिंदगी बता ना सका। मतलब ये है कि बाद में कमजोर होते हैं अपने मामलात में, तो इसी तरीके से वापस गिरता है, ठीक है ना। दिस इज द एंड ऑफ माय प्रेजेंटेशन। इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन प्लीज। इजाजत है कि मुझे मैं और मेरे साथ जाना, मैं एक और कॉन्फ्रेंस में जाना है। Thank you so much, Dr. Zafar Ahmed Siddiqui, for his lecture. It's time to introduce Dr. Mohammad Ramzan Sheikh from the School of Economics, having diversified experience of more than 15 years of teaching, research and training. He is a renowned academician, corporate trainer in the field of economics, finance, commerce, banking, marketing and insurance. He is a member of Royal Economic Society UK and member of the East Asian Economic Association. He is editor-in-chief of Journal of Educational Management and Social Sciences. He is the focal person of HEC Kamyab Jawan program BZU Multan. He has also worked as a director of BZU Subcampus Bahari for 2 years. He has completed his pre-doctorate from Sweden and post-doctorate from London School of Economics. Dr. Sheikh has written 5 books on economics. He has published more than 75 research papers in the national and international well-reputed policy journals. Please welcome to Dr. Mohammad Ramzan Sheikh. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप लोगों की तबीयत कैसी है? आप लोग ठीक ठाक हैं? अच्छा ये बताइए कि इस वक्त इस काबिल हैं कि 5-10 मिनट बाद सुन सकें या थक चुके हैं? कुछ लोग कह रहे हैं हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं हाँ। सर वो क्रिएट कीजिए सर। अच्छा जी, ऐसा है कि बहुत सारी बातें पहले हो चुकी हैं। तो डिजिटलाइजेशन पे बात हो रही है। डिजिटलाइजेशन
जो है वो इस वक्त बहुत ज़रूरी है. दैट हैज़ बिकम अल्फा एंड ओमेगा फॉर पाकिस्तान इकोनॉमी. क्योंकि आप ये देखें कि एज ए इकोनॉमिस्ट अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये कि हमें अपनी इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है. जब तक हम डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी नहीं करेंगे तब तक कोई भी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी जो है वो बेहतर नहीं होगा. मेरी मुलाकात हुई इसी हवाले से, जो शेडो इकोनॉमी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर श्नाइडर से, जिसने ये कॉन्सेप्ट दिया था शेडो इकोनॉमी का. तो वो मैं उनसे जब बात कर रहा था तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि वो हमसे ज़्यादा जानते थे और पाकिस्तान की जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसकी रीजंस भी जानते थे और उसके सॉल्यूशन भी जानते थे. तो ये मुलाकात मेरी एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मैक्रो एंगल से देखें. फॉर एग्जांपल अगर हम पहले माइक्रो एंगल से देखें, फॉर एग्जांपल आप कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम लोग, अभी मैंने पूछा है गिल साहब से कि हमारे इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट जो है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही बैठे हुए हैं, तो आप लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ी हुई, आप उसके डिटर्मिनेंट्स भी जानते हैं. मैं पूछता नहीं किसी से, लेकिन फॉर एग्जांपल उनमें से एक डिटर्मिनेंट ये है कि हायर द नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट हायर द डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ऐसे अच्छा, ये जो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट के बारे में अवेलेबिलिटी है, ये कहाँ से आएगी? अगर हम फिजिकली यू गो टू द मार्केट एंड गेट द इंफॉर्मेशन, तो आपको कितनी की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. और यही इंफॉर्मेशन अगर आप देखें तो वो इंफॉर्मेशन आपको आपका सेल फोन के ऊपर मिल रही. आपको नंबर ऑफ द सब्स्टिट्यूट पता चल रहे हैं, प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स मौजूद हैं जिसके अंदर आप कंपैरिजन कर सकते हैं. यू नीड नॉट टू गो फिजिकली इन द मार्केट. तो आप देखें कंज्यूमर की सर्च कॉस्ट कम होगी, कंज्यूमर की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, कंज्यूमर की इंफॉर्मेशन कॉस्ट कम होगी. और अब वो सिंपली ऑनलाइन जो है वो आप देखिए पाकिस्तान में अब शुरू हो गया. मुझे याद है मैं जब स्वीडन में था तो मैंने अपने एक दोस्त से कहा कि मुझे ना सिनेमा में जाना है, मुझे शौक है सिनेमा में जाना. तो उसने कहा कि तुम यहाँ भी सिनेमा जाओगे? मैं कहा सिनेमा में जाऊँगा. तो उस वक्त पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा था कहीं पे, तो उसने मुझे बुलाया अपने कंप्यूटर पर, उसने कहा इधर आओ. तो वहाँ पे वो जैसे आजकल पाकिस्तान में भी नज़र आता है कि वो सिनेमा पूरा नजर आ रहा था उसकी ऐसे. तो उसने कहा कहाँ बैठना है? हम 5 लोग थे. तो मैंने कहा ये 5 ही. तो उसने वहीं पे ही उसको किया. मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, दैट वाज इन 2011. तो मैं उस वक्त देख के हैरान रह गया. मैंने कहा ये यहीं पे पता चल जाएगा? कहता हाँ, हम तो जाके वहाँ पे खुद ही कहते हैं जाके और फिर टिकट लेके आते हैं. मेरा ख्याल था कि टिकट लेने जाएंगे. दोबारा वो उसी वक्त उधर से पेमेंट हो गई और जाके वहाँ पे ट्रेलर भी देख लिया कि कौन सी मूवी देखनी है. ट्रेलर देख के तो वहीं पे हमने देखें किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग जो है वो आसान हो रही है कंज्यूमर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए. अभी 2019 में मैं डेनमार्क गया तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आओ तुम्हें एक ट्रेन दिखाता हूँ. आगे लिए गया. मैं कहा ये कहाँ पे लेके जा रहा है? बिल्कुल फर्स्ट पे. मैंने कहा ड्राइवर किधर है? कहता देयर इज नो ड्राइवर. उस ट्रेन का कोई ड्राइवर ही नहीं है, वो डिजिटलाइज्ड ट्रेन है और वो खुद ही जो है ना वो चल रही है. मैंने कहा ये क्या चीज़? कहता इसीलिए तो मिलेगा. बिल्कुल फ्रंट पे हम बैठे और सामने सब कुछ नजर आ रहा है. तो वो लोग चूंकि दे आर द कैपिटल अबंडेंट कंट्री, तो दे आर डिवाइसिंग सच टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर कैपिटल का यूज ज़्यादा हो. तो वो हमारे यहाँ चूंकि इस तरह की टेक्नोलॉजी हम लेके आएंगे तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है वो क्रिएट हो सकता है. लेकिन डिजिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है और इस सिलसिले के अंदर जो पिछली गवर्नमेंट थी उसको ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने डिजिटल पॉलिसी बनाई पाकिस्तान की. और उसके लिए उनके विजन में ये भी चीज़ थी कि पाकिस्तान को डिजिटलाइज करना है. क्योंकि जब हम अपने तमाम सेक्टर्स को डिजिटलाइज कर देंगे, यानी चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, अभी हम डॉक्टर रेड्डी साहब से भी रास्ते में हम बात कर रहे थे कि ये सारा जो फीस स्ट्रक्चर है ये भी हमें पोर्टल सिस्टम पे लेके जाना चाहिए. स्टूडेंट्स की अटेंडेंस की पोर्टल सिस्टम, यानी पूरा LMS सिस्टम जो है बनाने की ज़रूरत है, जैसे कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद है. तो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो. अभी आप देखें कि कोरोना आया तो हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा के गया. उनमें से एक चीज़ हमें ये भी सिखा के गया कि वी नीड टू बी डिजिटलाइज. जब तक हम डिजिटलाइज नहीं होंगे, आप देखें वहीं पे आप डॉक्टर को कॉल मिला रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि ये इश्यूज़ हैं और वो डॉक्टर वहीं पे आपको सजेस्ट कर रहा है
تو وہ آپ کی مطلب ہیلتھ بھی جو ہے وہ ای ہیلتھ بن چکی ہے. آپ کو دیکھیں اسی طرح سے فارمرز ہیں ان کے لیے بھی ایپس جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. وہ اپنی جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان پٹ کے حوالے سے آؤٹ پٹ پرائسز کے حوالے سے جو ہمیں ہمارے کسانوں کو صحیح پرائسز نہیں ملتی ہیں اس کی انفارمیشن. ایکچولی دا پرابلم از آف دا انفارمیشن. جیسے کہ ہم لوگ ٹریڈ کی تھیوریز میں بھی پڑھتے ہیں کہ ایک تھیوری انفارمیشن گیپ کی اور اس میں یہ کہا کہ جب تک انفارمیشن گیپ رہے گا تب تک ٹریڈ ہوتی رہے گی. ایسے ہی ہے جیسے F-16 کی اگر آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے تو آپ یو نیڈ ناٹ ٹو ٹریڈ. آپ خود وہاں پہ خود اس کو جو ہے وہ بنا سکتے ہیں اور پھر ٹریڈ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے ایوری سیکٹر نیڈس. اور آپ دیکھیں ٹیکسز کی بات کر رہے تھے ابھی, تو ہمارے ہاں اگر یہ ڈاکومنٹ ہو جاتی ہے ساری اکانومی, ڈیجیٹلائز ہو جاتی ہے ساری اکانومی, تو آپ کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو جو اراؤنڈ 9 to 11% ہے. آپ تمام ڈیولپ کنٹریز کا ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو 40% سے زیادہ جو ہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو. اور جو اسٹینڈرڈ ورلڈ بینک نے سیٹ کیا ہوا ہے 15% منیمم ریکوائرڈ ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو, اور آپ کی 10% 9 to 10% انڈیا بھی اسی کے گرد گھوم رہا ہے. تو اگر یہ ڈیجیٹلائز ہو جائے تو پھر آپ کی ٹیکس کلیکشن کہاں پہ چلی جائے گی, آپ کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ کتنا کم ہو جائے گا, آپ کی جو ریلائنس آن فورن ڈیٹ وہ کتنی کم ہو جائے گی. یعنی آپ انٹرنلی جنریٹ کر سکتے ہیں ریسورسز کو. فائنینشیل انکلوژن کتنی بڑھے گی, آپ کے ملک کے اندر کتنے لوگ ہیں جن کے بینک اکاؤنٹس کتنے ہیں. جو 10 سال پہلے میں ایک تقریر سن رہا تھا اسٹیٹ بینک کے گورنر کی, تو وہ بتا رہے تھے کہ 9% پاکستان کے اندر جو ہے وہ لوگوں کے اکاؤنٹس ہیں, جو اب بڑھ کر کوئی 20% کے قریب ہو چکے ہیں. یعنی 20% لوگ جو ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر ان کا بینک اکاؤنٹ ہے. ہاؤ دا مانیٹری پالیسی کین بی افیکٹڈ, جب تک کہ آپ لوگ بینکنگ چینل کے اندر انوالو ہیں لوگوں کو, تب تک آپ کی مانیٹری پالیسی افیکٹو نہیں ہو سکتی. تو آپ کی ہر پالیسی آپ کی اکانومی کا بہتر کرنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ کو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا پڑے گا. آپ لوگوں کو ڈیجیٹل جو ہے وہ لٹریسی بڑھانی پڑے گی تاکہ ملک جو ہے ترقی کر سکے. تھینک یو ویری مچ. Thank you so much. Now I'm going to invite Mr. Muhammad Ismail, who is tax consultant, and he is coming here. We deliver a short lecture on agriculture productivity assets according to the digitalization. Please. Assalamu alaikum. Honorable guest, HOD. Assalamu alaikum. Honorable guests, students, audience, HOD Gill Sahab, Ma'am Tahreem. Assalamu alaikum. It is honor for me, being a farmer and tax consultant. In a few minutes, I will describe about productive assets. What is assets and what is liability? ایسی چیز جو آپ کی پاکٹ سے پیسہ خرچ کروائے وہ آپ کی لائبلٹی ہے, اور ہر وہ چیز ایسٹ ہے جو آپ کی پاکٹ میں منتھلی, ویکلی, کوارٹرلی بیسس پہ آپ کو کیش فلو جنریٹ کر کے دے, وہ آپ کے لیے ایسٹ ہے. ابھی گاڑی آپ کے پاس یہ آپ کا ایسٹ تو ہے, لیکن یہ پلس ساتھ لائبلٹی ہے. آپ اس کے اوپر مینٹیننس, فیول ایکسپینسز, بیٹری, ٹائر چینجنگ وغیرہ, اس کے اوپر آپ کے ایکسپینسز آ رہے ہیں. Mobile is also liability, but you can as assets. Please, anybody can explain? Yes. اس کو آپ پازیٹیو تھنکنگ میں آپ یوز کریں گے ایز اے بزنس مین, جس طرح محترم آنریبل ڈاکٹر صاحب یا پریویس گیسٹ اسپیکر نے بتایا کہ سوشل میڈیا کا دور ہے. آپ اس سے نینو سیکنڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. سوری, آپ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں اکنامکس کے, آئی ایم آلسو اسٹوڈنٹ آف اکنامکس. آپ ڈیلی چیزیں یوز کر رہے ہیں, گھر میں گاڑی یوز کرتے ہیں, پروڈکٹ آپ یوز کرتے ہیں, جیسا کہ آنریبل ڈاکٹر صاحب نے پیپسی کا ذکر کیا, نیسلے کا ذکر ہوا. آپ ڈیلی گھر میں چیزیں یوز کر رہے ہیں. آپ کمپنی کے کنزیومر ہیں, بائر ہیں, آپ کمپنی کو پیسہ دے رہے ہیں, پروڈکٹ بائی کر رہے ہیں.
اور اس کی عوض میں آپ ان سے حاصل کچھ نہیں کر رہے ماسوائے ضرورت زندگی کے. کیوں بھائی؟ آپ بھی اس کمپنی کے آنر بن سکتے, پارٹنر بن سکتے. یس یو کین بیکم اے ممبر آف کمپنی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ایک ایسا پلیٹ فارم ہے, لیگل ہے, جس کے تھرو آپ منیمم 10,000 سے آپ انویسٹمنٹ لانچ کر سکتے. آئی ایم شیئر ہولڈر آف 30 companies. آئی ایم یوزنگ موبائل ایز اے پازیٹیو پروڈکٹیو ایسٹس. آپ سرکل صاحب دیکھ سکتے ہیں, میری سب سے پہلے بات ہوئی تھی. میں اس ٹائم 30 company کا شیئر ہولڈر ہوں. گاڑی ہے پی ایس, صرف پیٹرول یوز کرتا ہوں. اور چیزیں ہیں, نشاط ملز ہے. کیا پاکستان میں سریا اور سیمنٹ کی ڈیمانڈ کم ہو جائے گی؟ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈے بائی ڈے انکریز ہوگی. فرٹیلائزر ہمارے سیکٹر میں ڈے بائی ڈے انکریز ہوگا. یہ تمام کی تمام کمپنیاں پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں لسٹڈ ہے. آئیے آپ سیکھیں پلیز. یو آر دا ہوپ آف فیوچر. آپ کے چہروں کے اوپر مسکراہٹ آنی چاہیے. آپ دنیا کے اینی باڈی جو ڈس ایگری کرتا آپ کھڑا کریں. میں کہتا ہوں پاکستان دنیا کا غریب ترین کنٹری ہے. جی بولے پلیز. نہیں, نیگیٹو پاس ایک سائڈ پہ آپ جواب دیں کہ پاکستان امیر ترین کنٹری ہے یا غریب ترین کنٹری ہے؟ جی غریب ہے. اوکے, ون سائڈ. باقی امیر کے فیور میں ہاتھ کھڑا کرتے ہیں جی. نہیں, فیصلہ کریں, میری ریکویسٹ ہے آپ سے املی. پاکستان غریب ہے یا امیر ہے؟ غریب ہے. اوکے جی, جو کہتے ہیں پاکستان امیر ترین کنٹری, ہاتھ کھڑا کریں. میں کہتا ہوں پاکستان دنیا کا امیر ترین کنٹری ہے. اور اکنامکس کی ہماری جو ٹیم ہے اسلامیہ یونیورسٹی میں بہت انسپائر ہوا. تقریباً 1 سال سے میں سیشن سیکھنے کے لیے آتا ہوں. مختلف فیکلٹی سے میم ہے, ڈاکٹر تیل صاحب ہے آنریبل, اور باقی دیگر صاحبان سے مجھے سیکھنے کا موقع ملتا ہے. ایگریکلچر میں ڈاکٹر حیدر صاحب ہے, سجاد صاحب ہے. آپ کی سوچ صرف آپ کو غریب کر رہی ہے. یہ میری بات نوٹ کر لیں آپ. جو کہتے ہیں پاکستان غریب ہے, آپ کی سوچ غریب ہے. جو کہتے ہیں پاکستان امیر ہے, ان کی سوچ امیر ہے. یہ میری بات نوٹ رکھیے گا. آئیے ہم فارمر, الحمدللہ ہم نے اپنے استادوں سے سیکھا ہے. How can you reduce expenses in agriculture field? آرگینک کی صاحب گل صاحب سے میری لاسٹ سیشن میں ڈیٹیل بات ہوئی تھی. بھئی آپ اندھا دھند کیمیکل فرٹیلائزر کا یوز کیے جا رہے ہیں. Why? You have to recite Holy Quran, Surah Al-Baqarah, verses number 265 and 266. Allah Almighty has described the agricultural model in Holy Quran. اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرما دے کہ آپ نے زراعت کیسے کرنی ہے. پڑھیے گا. ریز بیڈ کا کنسپٹ اللہ پاک نے قرآن پاک میں دے دیا ہے. نو نیڈ آف فرٹیلائزر, کیمیکل اینڈ پیسٹیسائڈ. میں نے پہلے ذکر کیا, دو بلا وجہ امیر کیے جا رہے ہیں, چیزیں باہر کیے جا رہے ہیں بلا وجہ. کیا ریزن ہے؟ ہمارا فارمر کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے, موٹر سائیکل کو ٹائر نہیں ہے, ٹائر اب انجن نہیں ہے, اس کے پاس پیٹرول نہیں ہے. جو پروڈکٹ آپ کو پاس بیچنے آتا ہے کیمیکل یا فرٹیلائزر والا, معذرت کے ساتھ آنریبل گیسٹ میں سے اگر کوئی بیٹھا تو انتہائی معذرت, اس کے پاس یہ 25 لاکھ کی کلٹس. وائے آپ کے پاس کیوں نہیں ہے گاڑی؟ آپ کا والد بہن بھائی کیوں خوشحال نہیں ہے؟ فارمر ماں باپ پیٹ کاٹ کر آپ کو یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, فیکلٹی اویلیبل ہے. میں دعوے سے کہتا ہوں آپ نے کوشش کرنی ہے فیکلٹی سے ٹائم لینا. سر ہمیں اسپیشل ٹائم دیں. اس یونیورسٹی کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے کہ یہاں ذکر اسلام کا کلچر مجھے بہت اچھا لگا. ہماری بیٹیاں بہنیں فیکلٹیز پراپر حجاب کے اندر ہے, اور یہی ہم اسلام اس چیز کا درس دیتا ہے. فیکلٹی آپ کو پڑھانے کے لیے تیار ہے, آپ کسی کے کوشچن ریز کر رہے ہیں. میں الحمدللہ اویلیبل ہوں, نو سروس چارجز. اللہ نے مجھے بہت عزت دی, میں نے بہت پروٹوکول لی. آئی ایم ریٹائرڈ آفیسر فرام پاکستان ریجنس پنجاب, الحمدللہ. نو ابھی میرا کام ہے کہ میں نے اس ملک کو کیا دے کے جانا ہے. عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, مغرب ہونے میں 2 گھنٹے باقی رہ گئے. زندگی کی سٹیج پر ہے, ابھی میں نے اس قوم کو ڈیلیور کرنا ہے. میں نے دینا کہ میں نے ڈیلیور کرنا. مجھے پاکستان نے بہت عزت دی الحمدللہ. آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنے پروٹوکول اللہ پاک نے مجھے دیا الحمدللہ. لیکن ابھی میں نے آپ کو ڈیلیور کرنا ہے, خاص کر اکنامکس اور ایگریکلچر کو. ایگریکلچر آپ کا ہب ہے. پروڈکٹیو ایسٹ کی طرف آتے ہیں. ایسٹ اور لائبلٹی سے بات چلی تھی. ایسا ایسٹ جو آپ کو کیش فلو کریٹ کر کے دے, وانس ٹائم آپ نے اس کو لگانا ہے, انسٹال کرنا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب آپ کے ذہن میں پازیٹیو تھنکنگ آئے گی. سب سے پہلے آپ کو پازیٹیو کی طرف موو کرنا ہے. آپ کی سوچ ایک سیڈ کی مانند ہے. آپ اچھا پازیٹیو کا سیڈ لگاتے ہیں, الحمدللہ جو کہ آپ لگانے جا رہے ہیں. اسی طرح ایگریکلچر میں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, ٹری پلانٹیشن. ایسے پودوں کی آپ سلیکشن کریں جو کہ 20 سے 25 سال آپ کو لگاتار انکم دے. ایک ہی دفعہ آپ نے پودا لگانا ہے.
پھر ایسے پروڈکٹیو ایسٹس جس میں آپ کی گوٹ فارمنگ ہے، آپ کی لائف اسٹاک فارمنگ ہے، یہ آپ ایک دفعہ ایسٹ کریٹ کرتے ہیں بینگ اے ٹیم مل کر. آپ 10 اسٹوڈنٹس یا 10 فیکلٹی مل کر ایک چھوٹے پیمانے کے اوپر کام شروع کرتے ہیں. کسی کے پاس کیپٹل ہے، کسی کے پاس مینجمنٹ ہے اور کسی کے پاس لینڈ ہے. اکیلا بندہ دنیا میں لیڈ نہیں کر سکتا، اکیلا بندہ دنیا میں لیڈ نہیں کر سکتا. 4-5 ممبرز مل کر آپ ایک ایسٹ کریٹ کر دیتے ہیں ود دی پیسج آف ٹائم. آپ وہ گرو کرے گا اللہ کے کرم اور فضل سے، بشرطے کہ آپ نے اس میں سے زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے، اللہ کے ساتھ تجارت بھی کرنی ہے، غریبوں کا بھی خیال رکھنا ہے اپنی سوسائٹی کے اندر. پھر آپ کے پوتے اور پڑپوتے بھی بیٹھ کر کھائیں گے، آپ سے وہ سرمایہ ختم نہیں ہوگا. یہ میں بات آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ ہماری ریسرچ ہے، اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں الحمدللہ. آپ کے چرو کے اوپر جنٹلمین اسٹوڈنٹ رونق ہونی چاہیے. میں نے اپنی فیملی کے اندر جاب والا کنسیپٹ ختم کر دیا ہے. 3 سال لگائے میں نے اپنے بچوں کو مائنڈ سیٹ ٹریننگ دینے کے لیے. وہ بھی سارے کہتے چاچو ہم بزنس کریں گے، ہم اپنی کمپنی کے آنر بنیں گے، ہم ایک پروڈکٹ لانچ کر کے دیں. میں کہا وائی ناٹ، اٹ از مائی ڈیوٹی. سر نے پہلے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے، ٹوٹل 1 ملین آپ کی پاکستان کی پاپولیشن ہے، پی آر میں رجسٹرڈ ہے. اکانومی 22 کروڑ کا بورڈ، صرف 1 ملین رجسٹرڈ ڈاکومنٹیشن ہے. اکانومی کا رجسٹر ہونا انتہائی ضروری ہے. اگر میری رزق حلال کی کمائی ہے، میرے پاس بینگلور ہے، سر کے پاس 4 گاڑی ہے، تو کیا ایشو ہے؟ اگر میرے منی ٹرینڈ ٹھیک ہے. اس لیے ہمارے اوپر آئی ایم ایف جو ہے نا وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا. ہم کبھی چائنا کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ہم یو اے کے پاس جا رہے ہیں. وائے اتنی لینڈ فرٹائل، اتنی اچھی فیکلٹی. ہمیں سوچنا ہوگا، آپ دنیا کے امیر ترین شخص ہیں، آپ کو اپنی ویلیو کا علم بلیو کریں. ساؤتھ پنجاب کو اللہ نے بہت سارے ٹیلنٹ سے نوازا ہے، کیونکہ یہاں کا انوائرمنٹ تھوڑا ٹیمپریچر زیادہ ہے. ہمارا یہاں کا مقامی اسٹوڈنٹس، بہنیں، بیٹیاں، افسر، فیکلٹی دنیا کے جس مرضی کونے میں چلے جائیں، ہر موسم میں ہر علاقے میں یہ سرمایہ کر جاتے ہیں. کیونکہ موسم کی شدت، ابھی میری ڈاکٹر صاحب سے بات ہو رہی تھی، دل صاحب سے، چھوٹی صاحب سے، کہ چولستان دنیا کا یہ بہاولپور سب سے بڑا بزنس کا ہب بن سکتا ہے لائف اسٹاک کے اندر. لینڈ کو یوٹیلائز آپ نے کرنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے علاقے میں ایگریکلچر کو آپ فوکس کریں. مہنگائی کیوں ہے؟ ڈیمانڈ اور سپلائی میں ڈیپینڈ ہے ٹوٹل. جب آپ کے پاس پروڈکشن زیادہ ہوگی تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کے پاس چیزیں مارکیٹ میں سستی اویلیبل ہوں گی. ہم گندم بھی امپورٹ کر رہے ہیں. وائی؟ دس از کوسچن مارک آف آور ایگریکلچر سسٹم اینڈ پالیسی میکر. 70% آف ایکسپینسز پائیدار نظام قدرت کاشتکاری کے اوپر آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. پائیدار قدرت نظام کاشتکاری کا میں نے ذکر کر دیا. میرے استاد محترم سر آصف شریف صاحب، میں فخر سے کہتا ہوں، جن سے دنیا اس ٹائم کنسلٹنسی لے رہی ہے، فری ہے. اگر آپ کو ٹائم ملے، آپ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہے، میں ریکویسٹ کروں گا سیکھیے گا، یوٹیوب پہ ریسرچ کیجیے گا، اور قرآن پاک کا جو میں نے ریفرنس دیا ہے اس کو آپ اسٹڈی کیجیے گا. نو نیڈ آف فرٹیلائزر اینڈ پیسٹیسائڈ اینڈ کیمیکل. 70% آپ ایکسپینس ریڈیوس ہو جائیں گے. اگر آپ کہتے ہیں ہمیں تھوڑا سا خوف آ رہا ہے، یا ہاؤ اٹ پاسبل، آپ 50% سے آتے ہیں. پہلے سال آپ 50% کھاد استعمال کرنا چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ مزید نیکسٹ ایئر 20% اور ریڈیوس کر دیں. 3rd ایئر آپ بالکل 0 پہ آ جائیں گے. الحمدللہ یونیورسٹی کا طالب علم محمد شعیب ایگریکلچر کا میرے فارم پہ آئے، گیسٹ تھے، انور سلیم صاحب بھی تھے. انہوں نے میرا ماڈل دیکھا لیا میں، بڑے خوش ہو، کہتے ہیں ہاؤ اٹ پاسبل، پانی تو فصلوں کو دیتے نہیں ہے. میں کہا ہم ڈائریکٹ نہیں دیتے پانی، واٹر چینلز کے تھرو پانی دیا جاتا ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 266 میں آتا ہے. اس کو اسٹڈی کیجئے گا. آپ کے اوپر کیوں وہ کیمیکل زہر آلود ہم چیزیں انہیل کیے جا رہے ہیں؟ ہماری جنریشن ہیلدی کیوں نہیں ہے؟ آپ PCR ٹیسٹ کروائے، آپ کو 75% تو وہ کہہ کہ آپ ذہنی بیمار ہے، آپ کی کڈنی کام نہیں کر رہی، آپ کو فلاں شوگر ٹیسٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا. کبھی غور کیا آپ نے؟ اس کے لیے ہمارے محترم ڈاکٹر صاحب نے سنجیدہ ہے کہ ہمیں مارکیٹ میں نہیں چیزیں مل رہی کہ وہ آرگینک ملے. آپ بسم اللہ کریں، آپ سیمی آرگینک کا آغاز کریں. آپ جتنی ریسرچ میڈیکل کے اوپر ہو رہی ہے، میں انکاری نہیں ہوں، اتنی ریسرچ آپ ایگریکلچر پہ کیوں نہیں کرتے؟ ایگریکلچر سے مراد زراعت ہے، اور زراعت کے لیے سب سے بڑا لفظ کسان آتا ہے. کیا لفظ آتا ہے جی؟ کسان. پہلا لفظ کی. اگر آپ غور کریں الفاظ کی بناوٹ کے اوپر، کی سے مراد چابی ہوتی ہے، اور سی سے مراد ہے سینہ، زمین کا سینہ چیرنے والا، اور مراد ہے یہ پاکستان کی شان ہے. میں کہتا ہوں جتنی اللہ پاک نے عزت ہمارے کسان کو دی ہے، کسی کو نہیں ہے. آپ پرائم منسٹر ہیں، بادشاہ ہیں،
आप प्रेसिडेंट आप सेक्रेटरी हैं, किसान ग्रो और प्रोडक्शन देगा तो मार्केट में आप चीजें बाय करेंगे। आपके पास पैसा है लेकिन आगे प्रोडक्ट नहीं है, किसान ने चीजें ग्रो नहीं की, आप क्या करेंगे? इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप तमाम मस्जिद से अपने किसानों की इज्जत कीजिएगा और उनको बताएं कि प्लीज आप क्यों खुशहाल नहीं है। खाद स्प्रे बेचने वाला खुशहाल है, सेलमैन के पास गाड़ी है 15 लाख 20 लाख की, किसान के पास गाड़ी क्यों नहीं है? किसान का बच्चा खुशहाल क्यों नहीं है? डिजिटल इकोनॉमी की तरफ आए और आप सीखें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। प्लीज, ये मोबाइल आपके लिए लाइबिलिटी हो सकता है, मंथली पैकेज, मेरे लिए ये एसेट्स है कि मैं इससे बिजनेस कर रहा हूं, मिलियन रुपीज का मेरा बिजनेस चल रहा है इसके ऊपर। अब उनको देखना चाहे यू मे चेक माई मोबाइल, लीजिए सीखे, मेरी सर्विसेज आपके लिए अवेलेबल है। थैंक यू सो मच। अगर आपको क्वेश्चन हो जी प्लीज। सर, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस के बारे में आपने क्या बताया? पाकिस्तान में ये चीज़ नहीं है, मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज में इसका है। तो एज अ सेमी एग्रीकल्चर कंट्री, तो हम एग्रीकल्चर इंश्योरेंस को किसान को क्यों हामी लगा कर देंगे? क्या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस वो क्या हैंडल्स है जो पाकिस्तान इधर इसमें इंश्योर नहीं कर रहा? बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपका। जब आप इस मॉडल को जब स्टडी करेंगे ना, जो मैंने जिक्र किया है, अभी आपने देखा होगा थंडरस्टॉर्म की वजह से तेज तूफानी बारिशें आई हैं तो साउथ पंजाब और अपर पंजाब वाली साइड पे फसलें गिर गई हैं गंदम की। जब आप पिकनिक मॉडल को स्टडी करेंगे तो आपकी फसल गिरेगी नहीं, नो डैमेज। जब आप इस्लामी तालीमात के मुताबिक एग्रीकल्चर करेंगे आपको नुकसान नहीं होगा। जी प्लीज, और क्वेश्चन? थैंक यू बहुत शुक्रिया। Thank you so much, Mr. Mohammed Ismail, for his remarkable. Now I am going to invite Professor Dr. Mohammed Zahar Fridi, Director School of Economics, Bahawalpur Zakaria University. He is expert in the field of macroeconomics, labor economics. He has more than 30 years experience of teaching and more than 120 published research papers in different world-renowned journals. Sir, please come here for few words for dua for closing this seminar. थैंक यू वेरी मच। जब मैं यहाँ आ रहा था तो मैंने कहा था कि नहीं करनी है, तो इनसे मेरी कमिटमेंट थी, लेकिन पता नहीं मैं देखूँ बुला लिया। तो थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर Dear sir, he has invited me here, and all the other speakers who have presented well here, and very beautiful topics are discussed, whether some of them are related to digitalization or some are not related to it. But actually it is a discussion, and everyone has got some points, they are very beautiful. So I was thinking, when all the people are discussing here, basically we are the student of economics. And our basic issues are how to produce, what to produce, for whom to produce, and what are the methodologies, what are the techniques. These are our basic issues. And we are interested in how can we increase our productivity. And our basic question is economic growth. And we talk about economic growth, so we say that land, labor, capital, entrepreneurship are very important four-factor production that are usually used to produce the output. But one thing is very important, that when we write in terms of economics the production function, one factor is the A. It is known as total factor productivity. And we always say that how we mobilize capital, how can we increase our use of our labor intensively to produce our output, but we always forget what about the A, that is the A. Some people use it as a technology, some people use it as a human capital formation, some people use it as a digitalization. Actually it is a factor that raises the efficiency of the labor. So we have to increase the efficiency of labor, and we can increase either by educating them, the new modes of technology, the new method of production. Actually we have to raise the productivity. And our question is still the same, how to produce, what to produce, for whom to produce. If we are able to produce output at the large scale, and if we are able to output at the maximum level, so our growth rate is very high, and we will get a good position in the world.
We are the surplus producer. And another thing which I always use, whether we should use these technologies or not, the basic question is that the full utilization of our resources. Our labor is available, whether it is educated, uneducated, trained, skilled, in any case. It is a natural resource. Why we are not utilizing at the maximum scale this our labor? This is a basic question. If we are the underutilized level, so we cannot produce anything. Question to here, if we have a maximum labor, whether we are using or not, हमारे पास large number of the people that are unemployed here. अब क्या कहते हैं कि they have no skill, they have no education. Well, whether they have no skill, no education, but it is our duty that we have to utilize at the maximum level. So our problem is not dollarization, our problem is not poverty, our problem is that we have a underutilized economy. कि हमारी जो मईशत है ये अंडर कैपेसिटी है, हम इसे फुली यूटिलाइज नहीं कर रहे. आज इकोनॉमिस्ट अगर ये सोच लें टू फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, सो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा. जैसे हमारे दोस्त एग्रीकल्चर के बारे में बता रहे थे, इट इज वेरी गुड पॉइंट कि बेसिकली वी आर द एग्रीकल्चरिस्ट, वी हैव सो ब्यूटीफुल लैंड एंड ऑल अदर रिसोर्सेज आर हियर. व्हाई वी आर नॉट द सरप्लस प्रोड्यूसर? स्टिल वी आर इंपोर्टिंग द शुगर, वी आर इंपोर्टिंग द व्हीट. कि बेसिकली एग्रीकल्चरिस्ट होने के बावजूद क्या आवर रिसोर्सेज आर नॉट फुली यूटिलाइज्ड, कि आज भी हमारी लैंड फुली यूटिलाइज नहीं है. हमने कभी एग्रीकल्चर सेक्टर पर तवज्जो नहीं दी, हमारे पास वाटर रिसोर्स नहीं है. तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि हम ये करेंगे? डेफिनेट डिजिटलाइजेशन इज द बेस्ट, इट इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, स्मार्ट वर्ल्ड, वी कैन यूज इट, वी शुड कम. और तो ये जानना चाहिए कि सबसे पहले ये थी कि हम कर क्या रहे हैं, क्या हमारे बेसिक रिसोर्सेज आर एबल टू प्रोड्यूस समथिंग. अब आज अगर हम व्हीट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, बट वी आर द सरप्लस प्रोड्यूसर, हमारे पास इकानमी सरप्लस प्रोड्यूस करेंगे, तो आज हम बात करते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, फॉरेन रिसोर्सेज नहीं है. दो ही आपके पास है, या तो आप नेट फॉरेन इनकम है, वर्कर रेमिटेंसेस है, या आपके पास सरप्लस एक्सपोर्ट है. एक्सपोर्ट आपकी क्यों नहीं है कि जब आप एग्रीकल्चरिस्ट होने के बावजूद भी स्टिल यू आर इंपोर्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तो फिर हमारे पास क्या है? तो अगर हम चाहते हैं कि अब इसको डेफिसिट को कम करना है, तो जो रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है, we should think about it, we should utilize it at the high scale, so we are able to meet our emerging problems. So thank you very much. कंपनी की मशीनरी के लिए दो चार बातें बता दी, क्योंकि इन्होंने मुझे कह दिया, वैसे मैं चाह नहीं रहा था, क्योंकि जो लास्ट जो है डिजिटलाइजेशन भी बड़ा खतरनाक है. वैसे किसी को ये हमारे रमजान साहब एज अ ग्रेट प्रोफेसर, मैंने कहता हूँ ग्रेट इकोनॉमिस्ट इन आवर डिपार्टमेंट, ये इस किस्म की तहकीक करते रहते हैं, वर्ल्ड रिनॉन्ड पर्सनैलिटी है, दुनिया में ये गए हैं. वैसे मैं पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं किया और मैं इसका फख्र करता हूँ, मैं जो करता रहता हूँ, बातें सुनता रहता हूँ. अमूमन जो मेरी ज़िंदगी है वो बड़ी खूबसूरत उस वक्त होती है व्हेन आई एम अमंग द स्टूडेंट्स, कि मेरा ऐसे तालिब इल्म है, मैं तालिब इल्म में रहना बहुत पसंद करता हूँ, उनके साथ इसकी बातें करना बहुत पसंद करता हूँ, इकोनॉमिक्स की बातें करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है. ये जो स्मार्ट वर्ल्ड है आजकल एक नया है, पता नहीं ये क्या है, ग्रीन, ये ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फुला. अच्छा 500 पेपर मैंने भी कंपनी की मशहूरी के लिए किसी के साथ मिलकर छाप लिए ताकि चलो हमारा नाम भी आ जाए. लेकिन मैं होता हैरान हूँ यार, ये लफ्ज़ एक आपने स्मार्ट लफ्ज़ यूज़ किया, उसके बाद जनाब ग्रीन, अब अच्छा ग्रीन लिटरेसी भी आ गई, अच्छा ग्रीन ट्रेड भी आ गया. मेरे दोस्त ने रिसर्च कर भी रहे. मैं ये कहता हूँ अच्छा अब यानी ये आजकल ये ब्रांड चलेगा कुछ अर्से में. अच्छा ये ऐसे ब्रांड है, मैं हैरान होता है जो रियल ब्रांड उसने लॉन्ग टर्म चलते हैं. ये ब्रांड 2 साल 3 साल में ये गए, एक और ब्रांड आ गया. तो बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, तो क्योंकि मेरा और मेरा ख्याल अमूमन मेरे दोस्त अली आजम साहब का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि यार व्हाट वी रियली प्रोड्यूस. बस अगर स्टूडेंट हैं तो हम कैसे स्टूडेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या आज हमारी बुक्स, हमारे कोर्स कंटेंट्स वो हैं जो हम इकोनॉमिक्स को पढ़ाने चाहिए, जो इकोनॉमिक्स थ्योरी है वो पढ़ा. आज भी हम इकोनॉमिक्स थ्योरी पढ़ानी चाहिए मैं इसके ऊपर. और आज भी मैं ये कहता हूँ कि मैं साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ. वी आर नॉट पुअर कंट्री, वी आर रिच कंट्री. बेसिकली वी आर रिच इन आवर रिसोर्स, बट दीज रिसोर्स आर अनयूटिलाइज्ड. बस सवाल ये है कि ये सवाल है
बीइंग ए स्टूडेंट इकोनॉमिस्ट हमें इस पर सोचना चाहिए कि कब तक हम रिसोर्स को फुली यूटिलाइज करेंगे, देन वी आर द नेक्स्ट कंट्री। अगर ना कर पाए तो फिर हम भिखारी में शुरू होंगे। थैंक Mr. Mohammad Ismail, please receive your shield. चेयर पर बहुत शुक्रिया नमस्ते स्टूडेंट्स का, नमस्ते टीचर का, पेशेंस का। फार्मली इसको क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।